dan kau umpain batu soy kibat ko kiat bala kibe ingen tiongpi angkat stiupe dan kau umpain batu soy sets me free. Jesus, my God, you died for me. And oh, the love oh
Jokasna Kawa jokasna Oh namar jonga nama jona Kampelalu Hallelujah Jesus, try you do I get to catch him in a sea, body sea. I guess now to me try to do it in a camera to try. I guess now to make a top to try again a camera again. Ini we be baro Jesus. I guess if it kiat ka sumi, get pelak ka sumi. Ka do it ka sumi to try. You don't come in Jesus. I think we can try. Jesus.
try ladi ko po di ko senang nak uji syakri ke sini tinggal ngoi play bagi don lang kri kumne ngoi kalong yen ngoi play don kam ya la long yen ngoi kalong yen ini syakri try amen te semua yang sedang ini uji syakri tempat ini Bang Daniel try di Sumbawan boleh katuan di Mexican ke Jonglei buat tentang Cingasa. Shopping stand tengin online sing you try. We are lie. You try. You try. Tadi ke step komentang ai kublai pi baro iwe keteng ke tiang tam try jisun pem jengi. Teng piang subhai pi para bangai baro ki bawana jengai bana jan kumju pi ki noilam piang subhai pi sini ke jeseng. Bangai ka boblin yo ban ker kui pi hakan ka singi kementa baro si silam ba ka jiskri hakan ka jaka. Bangai ublin yo bandar kat ni ka por. Syai ka bangan duain pengketang ni ka por ki jong truangan kuat puling tinggal jong blai. Ang plikat duk ni ki bentana tinggal jong blai. Kapangilak man syam suana kitab Sam kanong ka basis pa lai pulai kedekot ka beningkong haduk ka balai. Ha kami ka bahabat ka internet ka no ba ki para ki syonglang ha ka ba sok ka wei. Kalong ka jing slek ka ba kodor halor ka klik ka batut ki nyu tomo ye ki nyu tomo aron ken ka bahiar kirmyang ki janju kum ka umjer u Herman ka bahiar halor ki lum sayan na bahang ta ken utrai ulah hukum ya kata ka jingker khu ka jim ka ba halar ta ken. Ngan peliu nang kitab Yesaya kanong ka basipho ka dekot baat phnyo. Dia kata kasngi ka jingkit jong u kan lait no na ka terpeng jong me. Ba kelingkor jong u na kerendang jong me. Ba on penjot no ya kelingkor na mar kata ka jing penslek. Ngan peliu nang kitab Ezekiel kanong ka ba lai phnyo dekot bakat saw. Bangan bu eu mensim jong a hapi te pensa em. Bangan pensyong ye pi hakari jong pi hi. Ba phnyo tip bangang utrai ngala keren ya kata bangla pendep ya karu ong utrai nan puli na kitab Joel kanong kabaar ka dekot kabaar pupra ti kan ja hadin kata bangan textbook yala umun siam halor ka do baro bagi kun shenrang bagi kun kan te jong pi ken tu lupa kita men jong pi ken pot sniu ke jing pot sniu ki samla jong pi ken yo i ke jing tu pau balo ki syakri shenrang bat halor ki syakri kan te ngan textbook yala umun siam ha kita ki sngi ti ni kalong ke jong puli ting ke jong blai ngai ka bau blai kur khui pi tungin yang lang nak burom ke jengkat ke jong try ini pengetang ni ke por ti ke jong try insya ya ke bang mensim khu jong blai unyo ban khila lut hapreng jingi hani ke sngi bro sisi ti pendam lang ke jing duai ko kpa ji bah bengi angu ya me ko try sa sisin pat ko try ke ni ke sngi jong ni ke por ya ke bangi la ban wan ya seng lang ha ke teng ke khu ke jong me bangi angu ya me ko try Naduk ke sedang jong ni ke jeseng the Vial Fire Celebration ko try bangi sngow ye ke jerat ke jong me ko pa me wan ban jingok pla me ko pa naduk mensi sngi menen ba kumjuk ko pa bangi ngai skam ba ke ski ko try me wan ban jingok pla du mensiam ba ku jong me hapreng ji ko pa ba trang ada duai hani ka por ko try bangi ngai ko try ya ka ba min don ringkat hapreng ji ko pa ba try sya ka bangi nya syaprang ringkat ba ke jishri ke ji lemba ke jing mani ke jiro ko pa ka ban lam ko pa daki khun ke jong me ke nong lam ke jimni ke jiro ko pa bakum ju ka bang yo sngoy ktien ka em ko jomi ngaduai ka snang ka bakodor ka jmi kan yo ban pengketang khut yang hilang baro ko pa knai ka bang ila ban rung shika jaga ka baketang ka bakhut ko jmi namak ting ka jmi ka ongko try ila ban rung shika jaga baketang bakhut jmi lemba ka snam ka jomi ko try jisu But tuang aduai ke senang ke bakor ke jemi Kajak pengketang hilang barok ke pa Naduk ki basyimenta ke karinsan ke pa Haduk ki kun ke jomi ke badan banyak syakrilang ke pa Ni ke jaka ke pa Ngaduai pengketang ke senang ke bakodor ke jomi Pengketang ke jumut ke doknut Ke jim ke jutrai Kenai ke bangin rung hakrat ke jomi ke pa Kenai ke bangin sengawi ke jukat ke jomi ke pa Syini ke por keti ke jomi ke pa Bagi khot sopai memen sim khut Wan ban ki lai luat apreng jui Lemba ke jim ni ke jok anyok sengawi ke jiplai luat ke jomi ke pa Nama keting ke jemi ke ong ke pa Lemba
kata ka jipel se on pekedia ikling kor baro ko pa hoi ko try shibun kan wan ko pa ringkat pa kiling kor ki ba khia hai ka jim ko chi ringkat pa ka jipang distom ko pa bangi ko try ka jipel sle ka jomi kan yo pekedia ita kiling kor baro ko try bangi duai ni ka por ko pa bangi doan persha baro iki bor je ka jipwet ki bon pengwet ni ka jakin long ba kinria ha ka teng ka jong ji suban nasran bangi da duai ko pa ka jba lut ka jomi bangi yo men ka khur kum chu nambak tien lembau shakri jomi ko pa apostol sike nong bri ko pa pesle shakri jomi ko pa ba ban pelat tin ka jomi kana ka jipkhia kana ka jipelat ka jomi na du mentam step kum jo biswet jan miet ko try bangi yo ban kran man plai lut ko pa nembak tien ka jomi ko pa ba try ka khui ko pa mesim kho ngi pdang sabai me ni ka jan miet wan ma khi alu apreng jik pa ba try ngi ai shimi ka bram bangi ai ka ni ka podang sak sang ti blai ka jomi ha ka teng jong jus ni pan ki ni baro amen plak man song blai ka khui pi ban ai ti no ka po hin nang lam je sing Leroy Troy, Lisbon, Evangelist Daniel Troy, problem berkuiku. Penmentapan ini yo, kayak jing mana jing ero naik tim kejangin, Shekinah Mountain Worshippers. Dengar berpada ke bagian semua manusia, dalam ini aku jing ero. Inong lang Leroy Troy. Nong hallelujah. Amen. Ano men ni ka si yo man ni ko ni ka ban. Ero ka ban mali yo lai. Amen. Ini ka point ilai ka ban angu yo lai ka simha ka zo ka snake ka zo. Kan ka pi angu yo lai ka Bible ko ma ka ji snake zo Troy ka thamai mana ka step. Amen. Hallelujah. Kaman rim no ka thamai mana ka step. Amen. Yes ke mo blai lo lai ka thamai ka ji im jingi ka step. Ka ba ina yo ka ban yalong ya kapan mani oh kapan sakri open cloud ka kerteng kaju bani ka por asing na muk tin siu andre tingi ni ka kapan yeng lang ka por bana ango yo blai ka por ye ban kre na de kapan shema ka jur kat ka jo blai trying pian so hai when ka si ka try ya oi ayo ya jisu trying ku Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Oh, welcome.
living water. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Oh, take complete control. Take complete control. You're the living water. You're the living And never drying fountain, comforter. Take Complete control. You're the living water. Never drying fountain, comforter and counselor. take complete control. We welcome you, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Oh, inside of me. Fill us with your power. Oh, fill us with your power. Oh, we long for your power, Lord. Live inside of me. Hallelujah. Lord, we welcome you in this place. Draw you to supaya ini kejaga kegutroy. Ay bagi kerteng jemian kentiu kegutroy. Bertanya ke kerteng jemi jisun kentiu lo ne kejaga kegopan. Atroy jisu tap ngi de kaburom jemi ablay. Ya ka ba atroy. Kejongi kejak no kan duk no are kejong me atroy apen kraw kegutroy. Ori apen kraw kerteng jemi jisu. Hallelujah, hallelujah, amen. Ya go jisu, hallelujah, hallelujah. There's a river. There is a river whose streams shall be like the city of God. It's the river of life. It's the river of joy. It's rolling down to my soul, down to my soul. It's the river of there is a river whose streams shall be like the city of God. It's the river of life. It's the river of joy. It's going down to my heart, but down to my soul. It's the river of life. It's the river of joy. See, praise the Lord, come on, give me a second. Praise the Lord, the river of God is here. Praise the Lord, it gives life to me. Praise the Lord, speak now in my heart. The river, oh the river of God. Sino, no, go on. Don Kawatan, oh Kawatan, Jumen, and Omangme, Ego Wamajime, Batu Shadu, Shadon Moon, oh, Shaman Sim, Ego Wamajime.
Hallelujah. Kalau fikir kita perkara ke kebaim. Amen. Bapak Yesus jari bersedia untuk wananga. Hallelujah. Roy try. Spring up away, waiting my soul. Spring up away and make me whole. Spring up away and give to me that light abundantly. I've got a river, and I've got a river of life flowing down on me. Makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captives free. I'll be the river, And I've got a river of life flowing out on me. spring up away. In my soul,
Amen. Kalau tinggal bakal kau baju try kau itu ekazim jungi. Amen. Hallelujah. Ni mohon tanya kau bagi ni amat eka. Amen. Yang ini insya ya kajipun kau try. Aki beri baru. Hallelujah. Hani kau bagi ni jurai kau bakal kau 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 berkesai kau berkau kini ay. Malak kita. Kino yang berdiwan play no kam sniwa penbah. Amen. Hallelujah. Kata dia kau bagi kuat kata kau bagi kuat bagi iya kam kau try ekazim jungi. Amen. Hallelujah, rendang jo kam set nre ko apin yarwai jam. Hallelujah. Hiroi try. Sino hallelujah. Tuhan nak sungi nong. Don kau umbaim. Bakun soy. Wajam. Tiba kau ingat mamalakin. Apa yang so sini kam jam. Even beyond clean, non comes still better. Don't go umbaim, bakal soy. Wa umbaim. Soy hanga. Oh tak jam lagi tiba ruang jam tu try. Umbaim, tutun hanga. Wa umbaim, terus hanga. Wa umbaim, soy hanga. Oh wa umbaim. Wa umbaim. Soy hanga. Wa umbaim, tutun hanga. Wa umbaim, stay hanga. Wa umbaim, soy hanga. Wa umbaim, soy hanga. Wa umbaim, tutun hanga. Wa umbaim, stay hanga. Wa umbaim, soy hanga. Wa umbaim. Soy hanga. Oh. Hallelujah. You know you really try. Hallelujah. You know you really try. Amen. Ni pun kerau yang try. Woo! Strong barakin daw siya po Nang yamingin yayaro Rauji stay jongbi Rauji ay ne jongbi Rauji ay bajing bajong mitrai Ikin tiu yamik lemwai Ipen kraw yami Iyaro yami hallelujah Ipen kraw yami Iyaro yami hallelujah Abre melo. Aplay milong mulay usin jongi Nang yamingin yay shakri Abre strong. Aplay siya drong barakin daw siya po Nang yamingin yay yaro Abre melo. Aplay milong mulay usin jongi Nang yamingin yay shakri Aplay siya drong barakin daw siya po Nang yamingin yay yaro Rauji stay jongbi Rauji ay ne jongbi Rauji ay bati pa jongbi Oh,
crowd yummy. We are all yummy, yummy. Oh, here we hallelujah. 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 Sit. Hallelujah. Roy try. Hallelujah. Amen. Bless him, all you people. Cứ you try even river rock. Ya cứ tên cho u. Ta nó đốt ta tên cho cứ you try even river rock. Ya cứ tên cho u. Ta nó đốt ta tên cho u. Pulang balik balik. Oh, Indonesia, let's go. I'm going to die. Right, even river rock. Ya cứ tên cho u. Ta nó đốt đám chim sông u. U làm ta đi ba đi go. Good try. Cứ you right, even river rock. Ya cứ tên cho u. Ta nó đốt đám chim sông u. U làm ta đi ba đi go. Bless him all ye people of the Lord. Bless his holy name. Bless him with a grateful heart. He's worthy to bless him all. Bless him all ye people of the Lord. Bless his holy name. Bless him with a grateful heart. He's worthy to We gotta dance and celebrate in the presence of the Lord. We gotta shout with a joyful sound to the Lord of all the earth. We gotta dance and celebrate in the presence of the Lord. We gotta shout with a joyful sound to the Lord of all the earth. Hallelujah. Masukin mo ano? Bless him all ye people of the Lord. Bless his holy name. Oh, bless him with a grateful heart. He's worthy. He's worthy. Allah pada dunia era. Amen. Bless him, all you people. Bless him all ye people of the Lord. Bless his holy name.
blessing we are grateful. Oh, we birth to. Iwan berkerkuyu try, amen. Hallelujah. Try long berkerkuyu, amen. Ya yo beli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ini penting mana yo beli ni kapor. Hallelujah. Everything yang berkuih ke kerteng ke jiwa. Nama ulang beri hak banyak ke purang bagi jiwa nak para. Hallelujah. Ngaskus kem Jisu ulang jona aga burong belai ngayo mata cimpenim lai bajing silspa das nambah kor rasanya mentang pena mentang ya lorong mentang
kuslai balu rompen ngam sko kuslai mentang ayai saing ngaben nasem tang jiwa angkat oh mentang aben mentang Pirwa ke mau nuroi, wang alai tirot, ngasu sukjai, balon pengem ngam sko kuslai, wang mentang ayap seneng apet, ngasem tajing bawa tak kajingi, kanu pikir sutrano pengem jo pibirau troi, oh ngayeng ku troi ni, ngam kuslai, ngapa ngapet sebe troi, batas sebe jisu, ngalai tiro. So sukjai balu nompen oh ngam sko kuslai mentang ayai oh ayai ai saneng ngapen nasem tang kacang ini, oh mentang mentang arwah, ya orang kata dah mentang mentang apen mentang arwah yaronopen oh kabarani mentang apen mentang arwah yaronopen kabarangin terangin ya yaronopen kabarangin oh yaronopen kabarangin arale terangin yaronopen jisu oh imani amin jisu imani amin oh yaronopen kabarangin oh yaronopen jisu hallelujah oh sisungin ya yaronopen Ili berwas pangkasnam, kasnam no panim no suspa songi. Kini di kasnam kebarem dor tam lagi kasnam baro.
Kesnam ke bokordor tamro na kesnam barop. Kesnam ke bakuit tamro na kesnam barop. Utrai lo penjauh lo kamberi. Bagani kesnam ke tuit kum kawa. Baka saj paria barok ke bakayok ke ketat. Kinu bayok man ketat lo bagani kesnam om hi om don pop om dan i balak ban ye kamat jangka. Om dan jin kenjeri om dan jingpang om dan jing ki balak ban ye le ikani kesnam. Kesnam ke bokordor tam ke jo Jisu no punim no sispa. I see the river at Calvary, the river of blood sheds for me, that sheds for me, it washes me. It washes me and sets me free, and sets me free. Jesus, my God, Jesus, my God. Oh, you died for me. See, again, I see the river. I see the way. Kapina roy. Pecah kesnam jono penim. At Calvary. Klet no ike paro si pecah kesnam jono penim. The way. Oh kana kesnam betul at Calvary. That's oh la penjam nak kemet penjam pi. Hallelujah. It washes me and sets me free. Jesus, my God, you died for me. And oh, the blood at Calvary, and oh, the love that's free for me. And oh, the love that redeems me. And oh, the love that healed me, that healed me. Oh, my ikawa. Calvary, oh kawajong kasna, oh namajong oh kapelalo, bagkasako.
Shimani utrai ni po. Pete ka snam jo no pe ni no sis pa jo pi. Karon ka bor ka snam jo utrai. Karon ka bor ka snam jo. Hallelujah. Hallelujah. Ka paling ni ka po ka na roi. Ka mawe ka si ka na roi shwali ji roi. Kalau mereka puangi dana youth camp, kita kena sama nasi buan ba. Bakap na ruang ngai kata ngai ko isu i ba. Kalau kesnam tu Yesus ke patut nak kalabari. Bang i syaitan pasang man khang kata kesnam bakan tuat. Kalau kum kawak ba ke patut. Ngai syaitan los dang man khang ya ka ban. Man sena kum kadam ya ka man khang no. Leha ka ba ka kesnam ke Yesus ka man bantuat. Ngai ba kita ki kan ro ki pra ba par khai pra. Baru ngapi kena kesnam jauh Yesus, kena kabora kai kabam dan dari ibal aman kami ka. Kap pinar ruai ni kapor, pim dan kami kaban. Lay ain ripi petjo no panim jauh pi. Lepi yo ekjipin paus pa kesnam jauh Yesus ngapi kena kabora ka. Kap pinar ruai baga jipin pau ko jauh mesti mukuat pa kesnam Yesus kan long ngapi ni kapor. Oh oh. Oh, the love and that sheds for me. Oh, the love that redeems me, that redeems me. Oh, the love that heals me. And oh, the love that heals me. Dan kau jepit kiam, dan kau jepit like. Right, August now. Oh, the blood that healed me, And that healed me. is why I see no August now, my Calvary. Oh, August now. Calvary. Oh, August now. Oh, naman jomla, Naman oh, August now. that's inspired. That's inspired. August now. August now. Oh, the pink
ka sumi roi oh hallelujah hallelujah oh right Hallelujah Shausim Kabura ragi suju bi sing sing Right Hallelujah Shall try Keep trying Right Hallelujah Uyang namar Jonga hallelujah me Lord Jesus Nilong blay long penya Nilong blay long Melong blay ng sispa Nilong blay long sispa kamesi Pakunong utra Bakun Melong blay ng pekya Nilong blay long penya Nilong blay long singing Melong blay ng sispa Nilong blay long sispa kamesi Pakunong Putra Ang iba bakun Melong bakun Ang iba bakun Oh melong bakun Sino bakun ng try? Hallelujah, try me lang bakoy. Ikitin mo Jesus. Kaya yun. Hallelujah. Global recruiting sa try. Kaya kaburam sa try. Amen. Kailangan siya ng public recruiting.
Roy Troy, Kublish Bone, second mountain worshipper. I feel like Yalam Jingroi, Jingaro, Dublin Kurkuipi. Now we'll have the special number from Sheila from Sodcom and followed by Caleb. Tangin yo ka Jingroi special number na Sheila, Hardin Parts na Caleb. It's 12:07 p.m. Roy Troy. Tiga cing ruai ke bangi kuaban HP kalong ke kerteng jong ke cing ruai kalong there was Jesus. Hello, hello, check. Hello. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, 'cause there is Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when a friend I have and nowhere to be found, I couldn't see it there, but I could see it now. And there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every meeting, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it,
I couldn't see it. There was Jesus. Man, I need amazing kind of grace. Forgiveness at a price I could pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus. There was Jesus. In the waiting, in the searching, In the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus in the mountain, in the valleys, There was Jesus. in the shadow of the alleys, There was Jesus. in the fire, in the flood. Always is and always will. No one ever walk alone, 'cause you always there. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every meeting, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. For the glory of God, amen. Roi utrai kanun pin piwi keman hani kasi amen ka jing roi ka bangamot ban roi ka deish phang ka kating jong ka jing roi ka dei rap ko trai ngam tip ka nungot na pin jong phiran kam chi sau trai ka jim ka jong phi amen ka men sim hi ka jonga bat ka jim ka jonga marwei ngas thu ngam la ban nei e klam utrai henry ngadan kam yu utrai ka jim ka jonga amen tinganget kumbang ngadan kam nganget na pring jong phi phiran kam yu utrai amen hallelujah tingan di ban roi ka ni ka jing roi bat nganget ba kan long ka jing roi ka bala kurku bat nganget ba pinyo mat ya ka jing kurku ling ba ka ni ka jing roi Marway, gamen sim ka leng a. Marway, gas ngau teli sudah. Jing sok ngawan ban ngayai ap, henrei om don balapenda. Donut jonga gam don kan borshi cha Gaut kayam hadu kanu kana
Gayay kmilinti badang yaiwa Jing pen jong mi kasliang ban man Rap ko try Hang mi ngadem duai Nami ngapanjing ben kya Rap ko try Gombang along hami ngai tu xiêm bát thao thơm mai Cô ba tu snow gayam jonga They don't mami bala ko troy si cha What I bading dum can your song ne Jing pen shine mi try to take Rap ko try Hang mi ngadem duai Nami ngapanjing pen kya Rap ko try Kumbang along hami ngai tu xiêm bát thao thơm mai Rap ko Hang mi ngadem duai Nami ngapancing pen kya Rap ko try Gombang along hami ngai to xiêm bát thao thơm mai Nam ta kaburam ke jong blai amen Iroi try Kublish bon hamaya Shella by Caleb afila I ki special number Dublin Korku UP Gijim Jukhiru Borogoe. And now we'll hear the word of God from Apostle Sike Nombre. In your smoke tin ka jongblin the Apostle Sike Nombre. And so we'll all welcome him by clapping our hands.
you try. Tingin rai ki tiga jenging ong you try. Tingin ni yang lang ni kerkuyo try rai ki tiga jenging ong komen sim jonga to kerkuyo try. Shall you all rise up and lift up our hands and bless our God by these words? Bless the Lord, O my soul. Tingin ni kerkulang you try na kebengi ong komen sim jonga to kerkuyo try. Way our life. Komen sim jonga tuker kuyo try. But baro kabahanga ya kagerteng bakuat jungo. Komen sim jonga tuker kuyo try. But baro kabahanga ya kagerteng bakuat jungo. Say sin. Komen sim jonga tuker kuyo try. But baro kabahanga ya kagerteng bakuat jungo. Kubless you born ublen kerkuy fi. Tungin ni tap kekting nai kaboram shotran. Pilaban siyang. Hai ketika step ke bembentang, syemi ketika lat ya keban ai kublai kerpang yepi ki prabanget baro haga kerteng ke betiang tam ke jong tra Jesu. Ngai idan pring jong pi bun ki bana pring jong pi ki bawan ki snong bapero per jong kenika tanjantia ngapediang sobhai pi bat kadung ngadap da ke jengkemen ke bakrau bangan yu i pi bapiadan benta piwan haga ni ke jinseng lang ke jongi. Kublai subon ya kajing ya kapor ke jongpi bar ngenget nang ni sakmadru utran nang yalam yengi ya kabangin ya sakri lang ya utran ngai kublai kerpang ru na kabenta jong kinong syarai baro kiba don hagane ke jaka bat hagane ke jing sakri bat ngasngongu yu blai na kabenta jong ki way by way bangai kublai kerpang ya kinong duai haga online service kabang jiyo man la gajanmen kasineng kong sing balang sing pelay bat sing thoding tingi doni kini ka online service bangas ngungu yu blay na kabenta jong baro kini isim benta hai kini ka online klem dala banyaw kerteng lot yu baro ublain kerku yu pi bat ha kini ka step ka benta ru ngai ku blay kerpang na kabenta ki volunteers baro ki pre-warriors nang ta baro ki sakri ke jomblay ki badan hagani ke jaka kalong ke jingkemen ke bakrau ya ke bangin ya don lang hang ni bangas ngo kemen ru hagani ke step ban ya ke ban penkuburam ki katu keningut ki sakri ke jomtrai ke eng ke banga don haga donut jonga kalong ho ngadwai na ke benta jongki barbor ngajudwai na ke benta jongki barbor kinong syarai ki don haga donut jonga bat kalong yeng long sem jonga Henry haga ni kesengi ublay bu haga donut ke jonga ya kaban le ina ka benta jong ini jingle ibrit do kabangala ban le ho om ya baro kinong syarai ngenget hago kesengi ngan sala ban le lo ya baro nadu ya kibesan ki ba pet ya ke jing syakri haslong hajuai baki jaka per hagi nong gendong ngai ku blai kerpang yepi na ai ku blai kerpang nam tajeng basan John barbor nga juyos ngo de me i bayalam ya ki benget da kali da bos ban benkit ya ki benget na leng ka sor shlong ban le ra ya ki syaka jaka lo ke jing seng ban la ka sngi utrai te ngam tep akano ke jagai don te ngin chu ngi kwa ya ka ban ai ku blai kerpang yepi basan John to ngin tap ki ting in ai ku boram sautrai ku blai subon basan John u blai kor kuifi blai subon nang ta ki wei pat ki basan ki ba don he ki nong gendong ki ba pet ya ke jing sakri dan ki bang adang kan mau kerteng don ka bangam la suban kan mau ki kerteng andre tu blai kor kuifi wei u blai upalong utrai jong kalengka une un ainong yepi but ublay un yalam yepi nakaway ka senjam sa kaway pan but akin ka step pada kung mga ong yepi ublay bu ka donot ka jong abanle ye berit na kabanda ki pastor da hagni ka por da ka donot jong ka jing iye but da ka donot jong ka jing kemen ka bakraw ban yo ba yukum kan ka lat ban khot iki pastor ki nong sharai ki ba don ringkat bat nga haga jing sakri hagi por ki blalet bat hadu menta bat ngin nang yai don ru hadu ke sengi ke jengwan ke jong trai ngamla banwan syaga jaka ke bapi pi sakri ngamla ya ka bangan ki tulut iki banget baro ke bapi pi ai ke jing sakri
Henry kan mau bangadway na kabantay jong pi. Dia kan ikapon ka pamantang as ngobaban khot kerpang yai Pastor Brian Wajri ngam tip idon hangni ne kumno Pastor Brian Wajri ngam shimyo ek information ru basdang la idon hangne subhaban wan chakmat khat bai Pastor Brian Wajri dang wan ngin subhaban ai ge jing yathap team Uni udah syakri jong blay ya kabau blay ula jit yu nado kapor bi dang kena ila buat yang kat sebangan lej. But nado kapor kabay dang kena samla mo kitin age ki kat riu kan yo snem ila don ban nga hadu banda pendep ya ka banyo ya ka ordination kum pastor ilongi pastor baning kong haga nega jing syakri tinga khot ye sung bhaban wan chakman ban mentaru ngas ngongu yu blay na kabenta I pastor pentingan lang nong bri I don ban nge hangne I badai pet ya ka jing syakri bat jong ka shillong pastoral te kat bai dang wan sakmat tingin ya ai ka jing tap kti pimla ban yu kublay kti bat I henry su ai ka jing tap kti ban ai kublay kerpang ye long ru president jong ministry baru long ru unong hikai ya ka kting ka jong blay baru long ru unong hikai hai ke bidai ba ke jing ruai ke jing tembaro ke badan hang ne ila long ke jing kerku ke bakrau om tang ye ke jing syakri hang ne ande ila long ke jing kerku ke bakrau ya ke babon ke hajar ke mencing ke bakodor te kublai shibon pastor pentingan ya ke jing pen kong ke jong pe Tuan kerku ye pi ba agani ke por nga khotru I pastor one bor nongbri hang noi don pastor one bor nongbri Neru long syakri jong utrai PE ki don kena ki ba laya lap menta ke leng-leng ke jaka ki jong hesa nang ta ki weipat ki kena ki ba ruai hang ne I pastor one bor nombri uday u principal jong ka Bible school bat apok ke leadership ke jong I ke jingalam ke jong I sibon da ki spangut lada ban train lada ban penkup yaki da ka da kaktin ke jong blay pinking atiari ki da kaktin ke jong blay ban menta ki la long ki sakri ke jong trai hageleng geleng ke jaka ublen kur kui pi pastor one board bar ke ying ke sem ke jong pe har pi pin yang hang ne so ba ya te din long ken yu ilot baro hageni ke poru ngakot ya I pastor Orlando Carcentio ni sakri jong trai Iba ai ke jing sakri sakite ki than jong ka lengam ya ai ngo yu blain ka banta jong I u blain ker khui te ngas ngo yu blain ba u blai u sei ki nong sharai ban pet ban kami ya ki lang brot ki jong utrai but hagani ka por ngas ngo ban khot I pastor Renal nong said dan ang ne khot I pastor Renal nong said in one Sakmat, they wain ki parlok ke jangai ba, ni jesutanat bahana do ki por ki bambenshwa, ban bentaru, lomi pastor hagane ka jing sakri, bangangit scam, shibun ki jing kerku ke bangila yo, lemba ki jing sakri ke jangi, blain kerku pi pastor Renal baka family ke jangfi. But hagane ka por ka bambenta ngas ngongu you blay, I'm so grateful to God to have with us Pastor Shalom. Though I met you just few days back, but I'm so blessed meeting you. I invite you to please to come forward. You are a pastor somewhere, I don't know, but God bless you. Uni Pastor Shalom, ngampat jikendo, ngampat tipi, Henry, ngabangai kendo akini kisengi, menin, banda kisengi. Kadang kadang ke jengau turai bu, kadang ke jengau. Mengingat pelong ke jengduai ke bakar pangam tajang iru. Idai na po Mysore, Karnataka, Iwan hang ne rengkat badi Pastor Renal, ki doni ki program ke jungki, te idon ru ban ngi hagani ke step kalong ke kabuna am tajangi, but hagani ke step menem step ubleu krene I ban kerku yang ada kabai ai kene ke beji, ya nga kene ke beji ke jungi ke bau ubleu kren hagadonur ke jungi. Thank you so much, Pastor. I know you have a prophetic gift from the Lord. And God will bless your ministry wherever you go.
And I hope that one day God will bring you back here in the states of Meghalaya to minister to the church here. And God bless you and your family. Te hagani ka poru ngas ngongu yu blay ba ngidon ringkat bangi ya evangelist ditalet katrai. Ditalet nong se sino idan. Sorry. Ditalet nong se iba yelap ya ka tin ka jong utran menin. Ngam kami ini dan imi na siya din. Ngakan mau hakapor ka bau dang rit dang kena ngam tip kanusnem namar nadu ki por ka dang kena kat kat laisnem la don bat ngam la jubut yang akat sebelah bangakan mau gue kesengi mi wan na po ka jingat lenti ngam tip nang no wan ngaklem da keliba wan urunga ka kamra jeng ka jeng duai uyam hagata haka kamra duai kakta eka donor ke jenga na marudang kena hata kepor ngana perkat bupang ne usitom ngalet bandrunga kamra duai ngonglung balai pisong sitom bapiyam kata-kata kay gajing jeng pe yathu yanga bat ki umat ki betul ngana perkat upang usitom henrewang ngayat lenti hasurok ngay ki mensim ki bagodor ngapet yaki ngay senay kumno ken let syadujok klamu blame kata yang banado kata kesengi ngapelong gejeng duai bo blain penon kamyu ngaduai bangami no nang ta ong syong ki kejar ke jong trai ban duai baragawe kesengi ngananggen mausa iwan ya mencut ke mat ngong ke ke dau ngam tip idang kan mau nem ni mari dang rit yong dan ki pastor ki bakhat sikhat yang te ngong belai pim lej pada barki yong em ngakwa ban lej bat pe yong pis ngo ba ubleu khat ipi bandon ban nga yong hot ngan don bat pe ngan ya dan gat bat pe mengai ngo yu blai na do badang kena hadu menta ke jing pen ki ke eryong ke basur kai renga ai ngo yu blai menen ke sengi kren ke ting ke jong blai kan ngo na plen jong pi fila yo jengker ko amen u blai ngor khu yu pi evangelist ditalet nong said blai nga baklana marba kini ki arngot ki longgum ki twins ki don ringkat bat nga natuk bakidang kena bat mentang aku ban khot ye dit Daniel katrai ai dan ni kini ngita ke ketiga jengi kini ki twins how try mdai na kejuk ke keme mdai na kejuk pa ki twins how try ki bakas rap ha ka hima ka jong try bila juyus ngau bakas rap ha ka hima ka jong try ki it nadu bakidang rit don kapor ngala ong iki ngamla syu ban penyeklat ipi ngalayele kat bala nama da pakam ya Daniel ngong Daniel lej sata mo yong hoi sai si pang empat lej ngong balai pim empat lej kataru nganak abilung lung lej sata mo hoi to ngan lej ngam ingai empat lej ngong balai pim empat lej kataru ngadang abi Daniel kia tiak lang, kia yait lang, kia syakri lang. Bat lapan kentang evangelis ikiru haga jokapor. Bat dua inam da jengki, ki don ki jengkot ke bobleu kot iki saka pastoral ministry. Bat naka, bat utra yulam naga wega senjam saka wega senjam. Amen. I Daniel ka try de coordinator jongkane ke jengiseng ke bambentang. Nasilong i penyat ya kam ringkat bat imafas te ublen kor kui fi Daniel ka tribe ka family ka jengpi te ha ka jugo poru ngas ngongu yu blai ha ka ne ka jaka ka jing sakri ka badon hajuai haus nam arajar khatlai men bang awan sene sa juai ngam sim lakwa ban rung ha ka no ka yeng ngam kwa ban sedang ha ka no ka yeng na marbun ki kristan ka bangang itho tenre ngashem ikani gawe
Bang turai ngadon kam ban sedang dak away ke jaka ka ba don menu bandon hang tatang mangahi ban sedang te ngin let ban sedang e ka kam ajuai. Bat nga angu yu uble kalat ngi yo e we jaka po dong mi sngi shi kamrai bat ka we pat ka kamra shet ka berit ngi yo ban pelong ke jing duai hang tam. Bat nga sngongu yu Nagabanda Jerison umdan syuban nga bajunya kakali nam ta jonga ni juwan sa kini jaka bat ni ju pelong ke jeng duai ni ju let sepo nang ba ni let sepo sentuk siar geleng ni pelong ke jeng duai bat hakum kata keporu blai usairu ya I first way shala I belong I coordinator jong ke jeng sakri hang ne apo juai first way shala bat I chat lang rembai belong I besan jong ke jing sakri hang ne kini kide kibangam la suban ong do kumwe pat kidi ki twin sa ka wede ban haga shongkha kilit lang haga chu ka yeng baro arngot ka jinge it baro arngot ka longkom bai it balung badi badaniel mla ban pen ye khlat ye ki bad anga angu yu blai hang no kidon na sngo bhaban khot ya I first wish la nang kong sakmat bakum ju yu chai lang rembai hang no ke jaka bidon sngo bhaban wan sakmat kat ba kinang wan ngine thap kik ti ke jungin ka jing sakri hang ne juai karoi ka ke shafrang na ka daw ka jing IT ke jungki imafas ringkat ba ka ba khon bat ke yalam jing duai ya ka online service shibon ke ba ilale shusha ngai I ke jing IT lot ke jungki besan chat I don ke jing long ka ba da don me I ka don ke jing sngan ke jing tengen but ngasngongu yu blai na ka benta jungki but aga ju kapor aga ni kaporu nga angu yu blai ni don yu we shakri jong utrai u badang subdep ban ngidang sudep ban perlat ya ka policy jong ka ministry but ngala duai ya kanela slamba namar ha kapor ba ubleu khot ya nga ka baning kong ngapan no try galong bangan yo ya ka jingpen pau ka ka bangadai ban le try la ai ya ka tabaro ba hadin nang ta ngapan no try ka policy trekam ya ki mat trekam kumno bangadai ban trekam ngala persyang de kilat kelenti baro daladi hingala shem kalong ka ba ngajuhikai ke policy kat ban tho ya ka policy kalong ka ba ban hikai ka khamsuk ban ya ka ba tho dena ta ka daw ngasngongu yu blai na ka bentai besan Francis simle ya ka ba blai la seker pangi ban long ke jingker ku ke jing sakri baro ke jing trek chitom ke jing highway day ba kene ka kam but mencisngi ngiladep ban release ya ka working policy jang ka pastoral ministry ngidang don sipun ki policy trekam ke bangin nang release henre nga aingu yu blai ke ka senjam ka beningkong ka bangilala ban jam sakman nga khot kat pang ye basan Francis ben sobha ban wan sakmat kat bai dang wan dai ke jing tap ti jing u blai ngor ku yipi bada ke ka poru ka bamantang nga sobha ban khot yi Mrs jonga ka tanga ka bi ka jonga ka bo blai u ai haga jingim ke jonga ban long ke nong kershan jonga ban yeng ndai na dien jonga ban yeng hasenda jonga ngam ngat bi yeng na dien ngat yeng hasenda jonga te haga ni ke por ke bamenta nga khodru ya ihaka ba in sobha ban wan ke ni ke por ban wan ra te ngakerpat ipi ki prabangai baro nengkong swaya ka bangan penkot buram yiki dakini ke jankop ngakwa bangin ay ngo lang ublay bu akadonot janga ngamla ngamdon kentien ban ay kublay yakini ki sakri ke jong try hi rew kraw ke jong try I have no words of thanks to the great men of God over the stage, but this is my simple expressions of my heart to honor you with just a simple gift to all of you here. Kani ke de jing ai ke berit ke jonga bat nganget kam dei tang ke jing ai bu ye kane
kalong rukom ka mantle na ka banda jong be. This also like a mantle. Bapinla ban kup ia ka jinglong nong yalam, ban pendep ia ka jengkot ka jong try. The main thing is to fulfill the call of God in your life. Dia kini kapor ka mabantangin, kum ki bangat ngini yang lang, ngin pen kentang ya kini ka jeng ai, shout right, paaro ngini yang lang, ngin ra ikikti ka jengi, bat ngin ya duai, pen kentang ya kini. Try babah kini kapor ablay ngas ngongu ya megin ko kenrat, ya ka mamimi sya hangi ablay, ya ka bangin ikendut lang hagani ka kini ka singi ka bambanta, but try de ka jing it, but da ka jing buram mi kini ka syakri ka jame ka mamela saikir panga kini ka jing syakri. Nasngaw banong trying awana kamat ka jame man aingu iyame namda ki ke barok ka mamela le kini ka jing syakri. Kakam kala roy kala nang buon ki riunget banganget scam nang ni syakmat nginang yo iya ka jing san ka jing roy jong kani ka jing syakri lengba ka leadership jong kini ka syakri ka bame mela say gerpang banganget ken ko kenrat maki kilong kinong elam ki bahakmat mame ken try men yalam men betin ni ki ken try kani ka jing ai ka ban ai haki ken try kam dei tang ya ka bangin supen kup haki and re ko mutri jome ubamela khat ubamela jit bat ko mutau u syakri jome kentrau bamela ibet ban ben syet hau ya kelengkor ke jeng syakri keten belai mentaru ablai kani ke jangkop ban penkop yaki kan longru ablai ke jangkop ka bakut ka bakentang bakentut ke jeng penslek ke jeng long nong yalam leng ba jong kani ke jeng penkop try ngo ongko blai subon ya ke jeng ba ke jeng isnai ke jome ai bakini ke jangkop baro kentut no ke jeng penslek bantu syaki kajing iit kajing start kajing syampang bat kaboru blay kantut syaki way be way amen kat bangadang pen kup iki pin ai kaburam saudara ada kabatha iki kiti jong Pastor Orlando. Pastor Raymond. I honor you with this in the name of Jesus. Dito let them say it. Daniel Katran. First way Shila. Yes, can try like Francis, Elder Francis,
Nanti saya kemat sebun di polisi berpun pendak sebun di benzaja ke administration sebun pendak terakhir emang yang lama nak betul betul. I honor you. Meneng lakhat i basan John. Kam dei ka basuk ban penbet ye ki banget ban wan man la ka por man la ka san sngiu trai ban elam ki sakayeng ka jong trai da ka bas. Ngakhat yu pi man wan sak mat kat bai dang wan tab ki te ka jong. Ngi pi e ti kinong elam eroy utrai ngin ker khu ye ki ra e ki ti ge jong fi sugar khu ye ki. We love you and we want to bless you. The church want to bless you all. Hallelujah. Tungin ye dwai lang aga ni kapor. Let's pray together. Father God, I pray for all the leaders over here. The shepherd, pastors and leaders whom you have raised them up in this time, Lord God. Thank you, Jesus. Trying am dan gaway pat kikintin manong. And ringa ay ngo imigin Jesus changa na kamantaki ni kinong elam. Trying a eat yiki way pay way can try. A eat yiki. Mga dadwahi kin truahi ka ba men ya laman betin na dik. Ngamla ban let sa kicing sakri ka ba kikidon. Ngamla ya ka bangan panpau de kikintin ke janga. And re kini kini kicing tuahi ke janga bat skema me ablay kini kinong elambaro. Bat skema kikin chisu janga. Mga dadwahi magajeng do ringkat ka jame kan lang lem ringkat barki. Kajeng pensle ka jame kan tuat. Kaum peniang kajeng pensle kan tuat. The oil of anointing will flow. The oil of anointing will flow through you and to the church, and you will raise up leaders. And many leaders will be raised up through you. Shibon kinong elam ka ba pipin sailing ba jong pi. Utray unkar kuya pi. The Lord bless you. Pastor Shalom, you are here not by accident. God brought you here, not man. This is not the coincidence, but this is the perfect time of God. You give me the watch. God reminds me that this is the good time that God brought you here, because God has a plan for you. You'll stand as a prophet in the kingdom of God to prophesy and to give words from the Lord, the words of wisdoms and the words of warning for the church and the words of inspiration to the church. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like, keep this please, before. Oh my soul. Worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship His holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship. Toker kuya utrai, komen sim jona, mani yuba koitam raida donut baro, raida donut baro, men sim jona. Trying imani yame Toker kuya utrai Komen sim jona Mani yuba Rwada donut baro Rwada donut baro Men sim jong amani yuba koitam mani yuba koitam. Such a sing in your wine toker ku raki surga chong piso try mani yuba koitam. Raida donut baro, raida donut baro, men sim jona, nani yuba koitam, trying imani yuba koitam, oh ngamani yuba koitam. Ngatip dan sibun kinong yalam kibau beliau lapen kere hane. Dan nepling jengki kideki pastor. Dan nepling jengki kibau beliau lapen kere kum kibesan jong kabalang kinong syarai. Kinong duai, kinong yasad, kinong yalap, shenrang bat kentay. Pismo tu akan doknut kejengpi di tuai lakot ya pikum kinong duai. Kongsar ki deroi ublayu iya jepi, belayu lajit kerbang yepi, yang skem pinang yaya nagaboram sagaboram. Hallelujah. Dan sipun ke bau belayu lapang kere akan jaga kum kinong elam.
syukur ku yipi syuhaya ka bapin syua bagin yo yipi haganika kmatdo hari utrai lo de ben i lupa yipi kmat bagan zaman sim kumbu yo i Jeremiah kum tau utrai lo de ben yo yipi bat men tau utrai udang ben kreh yipi i yo utrai yang scam bad utrai ado ka bakot utrai ngakar ku yaki amen tap ki tiga jampi nai ka parap utrai. Thank you. God bless you. Blame Kurkuya P. God bless you. You try. In Norway keyboard sa noy lalet ngadang don kami fi. Engit pinom tat ban nga ngin yang lang ringkan. Ngis ngau babun ki batat ban yang namar bala slam palan hanang nong ifi ini dua nam tahun ni samla nam thai ilai tho tang ba ngan je thu ipi ki khon samla kan the ilai tho tang ba idang samla pad bad utrai la don khon i wei ngin ker khu yo da ka jing duai bau trai un pala ban yang hado ka bakot ngira aki ti ka jing Mrs. Jingiru ide nong ruahim la bandon bangi ngin kerkui kan ke family. Hallelujah. Kat bang adang yang hang ne kan ke skor ke jompi utrai uang nganai fi ke jing ruai ke batmai. Haba pitam ke keyboard nang ni sakmat ndai tang bapin sngap ke tem. Sngap ru ke sur ke jong utrai ke bawan hang ne bapin yo ke jing ruai jaga beneng. Kan network ke don nang ne kan connect hang ne. Bat pin yo sngau ya ke surga jong utrai. Bat kata ke jeng ruai ke bapin ruai. Kadai bawan hiar na beneng. Utrai uong. Kiriu nget kiriu kuat jonga ki balasis pak jonga ki ni ruai da kata ke jeng ruai. Kumbanga ngayo ke jeng ruai. Kum tapin yo nang desa kemat. Skor kan long blap play. Kedonot long blap tiang. Turai menai bori. Ke jeng ruai jeng ke beneng. Tiang pada bab pitam kajeng penslek kan duat jeng penslek kakrane kompeniang waju kerke apa pialam eko worship nomor kompeniang ka bagatuit kam tuj kum kalalat katuit sugijai katuit lembah kan kajeng tem music katuit hallelujah ngan keren hagan ke step sepangga jeng penslet kan nungun na bring jong pi filalong la keluar ban pediang ke jeng penslet hallelujah Jesus jong utrah la de ban bu lupa ya kan ke kubor ya ke bangin ya pusan hagan ka sengi ke pembentang. Maka kubur ke bau tuai bu ke donor ke jengah ke day ke jeng penslet. Bat suaya ke bangin yahat seprang. Ngaken mau ke wei ke jeng ruai him ngam tip hidang kan mau nam. Ngajit yu Jisu. Ubelayap anrengin ong no ngajit yu Jisu. Ubadang em. Si maupis fi untuk connect maupis. Sound, brother, please. Wanra ka mo please nam dajun. Yes. Ngai iya je kena jeng ruai, bango ngajit yu Jisu. Belayap. Kanungon na plan jumpi pinang kena jeng ruai. This song is in our language. I choose Jesus who died and rose again. I choose him. Ngajit yu Jisu balaya jingker do jonga ban apa yang nang ha ya lambu marui ban lam yang asya kena kejeruai kau no ngajit yu Jisu ubalayap
nong yalam rudai mauhi ubat yalam yang seneng sekali ngap tip kan nungun na brin jong pipin sya yalam ho man sin jong play hagani kasi pinam kerke do not be in a hurry abang idona ke jing dorekat ke jong play deban kerke ngi pelong artali ke jiseng manda arshibet deme nginam kerke kini kini kasi ke jong utrai ngindan badu proses ngi ngin mi ne kini ke jaga rengkat bagi jing dorekat ke jong utrai ngajit yu jisu balaya ngajit yu jisu balaya jingker do jong naban benda unong yalam rumah ui balam yang asyane sakri ngajit yu jisu ngajit yu jisu belamipan belamipan jingker do jong naban pendam unong yalam rumah balam yang syakli ulah kum uni hanging sham lawat shalom lawat shatem ulok ban yai nekat baim hashi tombaro bahagia ulokum une hanging sham lawat shalom lawat shatem ulok ban yai nekat baim haji tombaro ban hakim jingut kaman sim jingut kaman sim hallelujah hani jingkus lai ban ram Hajen jarba eban snelem komune lom bangala shemulo ulo komune hanging sham lawat shalom lawat shatem labat yanekai hashitam baroba hauni tingan les ngobha hauni tingan les ngobha yaungan syakrikat bala inong sun lagi ke saudon you try jong akim la pen mong amen ulokum uni hanging sham lawat shalom lawat shatem ulok ban yai
tu pisem ulok ko mujizat. Ulok ubayay ne haga shitam bat kakem. Try ker kuyeng ya blay haga ni sigi ka pamenta. Kat bangidang puson na kaktian ka jome. Haga jengker ku ka jome ka doy. Try ay baka donut jengki prabanget menta ka sengi. On pendap no te kompniang ka jeng penslet. Kan doy na kaket ka jeng isnay jome. Kan doy jengi way be way. Ker kuyeng itway haga ni ka sengi. Amen. Hagani kapor ka bamantangan letya ka ban puli na kakting ka jang utray. Suaya ka ba ublay un pendon kam yu aran. Bat eka ying ka sem ka jangu. Ublay uhukum yaw Moses. Ya ka ban pensle yaw aran da ka umpniang. Pai bat nga menta Exodus kalanong ka ba arpo kanday. Pai bat nga naka kitab Exodus kalanong kaba arpo kendai. Ngin ya puli kedekot kaba nyaw. Bat kaba perang. Kaktin ke joblay hang ni kakren japang ke jeng penslet. Ong lang jeng penslet. Ken mau uaran uday ulengdo joblay. Ya kabau blay ula say kerpang yu aran. Tang ya uaran. Henry yakikon ke jong uru. Bau blay ula jit kerpang bakinlong kilengdo. Haga yeng ke jong utray. Kinlong kilengdo. Kiban yeng hakmat jong utray. Bat kiban yeng hakmat jong kibriyo. Ken mau kilingdo kidonya ka benta ka bakraw ban yang hakmat ka jomblay bat ban yang hakmat jong kibriyo. Ublay ujit yu aran bat amtang yu aran henry ka yang ka sem ka jong baro. Ngamtip ka nungot na preng jongpi pinget iya kene ba haba ublay ujit iya pi amtang ba ujit tang iya pihi henry ka yang ka jongpi baro ka way. Nga aingo yu blay ujit ya kayeng kasem ga junga baro. Ipa junga imdon syu bat ngi lalet shautrai. Henry nga aingo yu blay bakani ga jeng pensle baka jeng kot baka jeng jit ga jung blay. Kadang don sa bat ngi. Bat nga aingo yu blay na kabentaki para ga junga baro. Pastor pentingan i Mrs. Jungi, Pastor Wanbor i Mrs. Jungi. Ketengah gejunga, bat kikon gejungi, I para kentai junga I wansuk, ringkat bekikon gejungki, ngai I bau blay ujit ye imay, bat ujit ru yang ilang baro. Ngai ngo yu blay bangidang don ye imay, ilong kabriyo jung gejung duay, ublay ujit ye imay, hagway kesengi imay ong yang akon, ublay ula da banjit ye nga, bangalong kanong duay. Ngong may ublay ujit, amtang ya pi ujit ru yangi pada ke yang kejengi baro. Haba ublay ujit yu aran amtang ba ujit tang yu aran henry ki kon kejung aran baro. Tungin ya pulih ke ni kepor. Exodus kalnong kaba at kundai dekat kebanyo wat kopra. Anda kumta mensyem ya kompnyang ba pensle ba tu the ya karu halor ka kli jong pat pensle yu. Bat men wan lam yaki kon shenrang jong u, bat men penpong ki sopti yaki. Kaktin ke joblay hang ni ka ong men pensle yu da kompnyang. Kaktin ke joblay ka ong pensle. Kani kaktin pensle ka bamot bante ya kompnyang hagakli. Ken mau habaki pensle kim chu pendon kam da ko Henry habaki pensle ki pendon kam da ko pniang. Bat ka pniang ka kren Jepang sem bakoi. Kada ka symbols ka jong sem bakoi.
ken mau ka peniang ka jeng penslek bat abang ngapusan sepang ka jeng penslek ka per na ka bathe pia ba pi penslek da ka peniang habang ipang biong kli lene pilaj do lene pilaj ka kejat jong pi ki kelan da ka peniang ki penslek da ka peniang kaktin ke jong blai ka ong don manu bapang hap deng jong pi tokin khot ye ki basan jong ka balang kin duai bat kin penslek yu tau bapang da ka peniang kata ke jeng duai jong ke jenget kan pen khia yu ngapusan sepang kini ke jeng penslek kalong ka bakum nu bat kat banganang pusan ngayu iya ka peniang umen sembo ko jong blai pen iya nga sepang ka peniang bat kini kompeniang haba pi penslek haka keti ke jong pi kaper na ka kamla banrung syapo jong ke sni do jong pi ka kamla banrung syapo ke sni do jong pi ka kamla ban ketah ikithit hanre ka peniang kat ba pinang penslek pinang nyat da kini kompeniang kani ka peniang kangam ya kani ke sni do kangam ru syaga benta jong kithit ka penjem ya kithit kangam ru syaki benta jong ke syin ka kta kani ke jeng penslek bat abau trai wang penslek kam kut tang hang ni apa khli ken mau habau Samuel usim ya kareng ya ka ban penslek hau David kani kaum peniang kam dai tang ba kesutut ka rengap ke jong David hari kani kaum peniang kangam sepo bat apa kani kaum peniang kangam ka taklut ka penkela ya kesnedo kapen kela ya kini ke benta jeng kithit ya kini ke doksa but what ya ke sying roh habang ka Bible ka keren japang ka jeng penslek ka jeng mensim bakut ken mau ba piyo ya ka jeng penslek ka jeng mensim bakut kam dai tang ka bana jerong haga por jeng ka Pentecost ang ka Bible haga sengi jong ka Pentecost haga bau mensim bakut uwan haga kamra ka bahaneng haga dur jong utelit ding ka jeng penslek ka tu lembag kita ketelit ding kam kut tang hang ni hanre ka ngam syapo kata ka jeng penslek haga por bu Jesu umi nakawa Jordan hadin bala penbaptis pengam yu lada penbaptis pengam yu haka ujisu umi nakawa Jordan ukiu sejerong lum bat kat bau dan kiu layos ngau ya kesur na benang gabaong uni ulang ukon uba hau bang asyams ngau bae Badia ka beneng la ple ang ga Bible. Hakum kata kapar umen sim bakut. Haga dur jeng kaparu ulawan hiar. Hau Jisu. Mdai bu no hang ni hakli. Henry ka Bible kay tukong ba. Umen sim bakut haga dur jeng kaparu ula hiar. Bad ula syang sa. Badu. Kajeng penslek kamkut tanghang batut akan ikaklik ke jongpi. Kini kajeng penslek kangam sakit benta ke dekat med jongpi. Ngam tip kat nungut apeng jongpi pitip. Balai ublai penslek. Ublai penslek ya kibriu namar ublai udon kam yaki. Ublay upenslek ya kibriu namar budon kam yaki. Ublay upenslek yu aran umday ban decorate ban penitenat yu aran. Handray namar ublay udon kam. Ban tray ya kakam gajung uleng ba jung aran.
Ken mau haba ublay penslek ya pi, kabamot ublay ujit ya pi, ublay utung ya pi, bad ublay udon kam ya pi, ba unle ai leng ba jong pi. Namar haba ublay unle ai haga balang unle leng ba ka jing penslek. Lada pikwa ban yo iya ki kamba haka balang, pikwa ban yo iya ka kamba haka yang kesem, ngikwa ban yo iya ka kamba haka riba ka jat ben riu, ngidon kami ka jeng pensle, namar ublay utrei lengba ka jeng pensle. Kaktin ka jeng ublay ka ong, katba ka ni ka jeng pensle katut, haka slit do, haki hiat ki jau jong pi, haga benta ka basyapok jong pi, haga benta ka mensim jong pi, wat aga jemut jem berkat ka jem penslek kan tuat. Pidip ka jem penslek kan tuat ru syakishing ka jong pi. Ka Bible ke tu ka ang hadin ba wili sya ulayap. Hadin ba wili sya ulayap la tep yu wili sya. Badaga wi kesngi labon teligis nem gelayad. Sa satanggas ing kadok kam don syu kibriu kilet ban tep briu ha kata kejaka bala tep ya wilisha laong ba kata ka medyap ha ba ka day ya ka ing ka jong wilisha ka kata kabayap kayo pat sa syusin ya ka jingem ko kibriu ka joblay ka jing pensle ang ka Bible ka pen pat pen prai kelengkor baro Isaiah galanong ga basipaw ga dekat ba arpanyaw gaong. Kajing pensle kan penpat penpraya kelengkor baro. Haba piyo ya kajing pensle. Ken mau kita kelengkor ke badon haka met jongpi, haka mensim jongpi, haka jemut jem perkat jongpi. Ya kata on penprano. Habadon ke jing pensle kelengkor jong ke jing dum kimla setia ya ka bandon hangda namar kata ke jing pensle kan penjotno ya kata kelengkor haleluya ngam tip kan nungun na pren jong pi wan se ke jiseng ringkat bat kelengkor ha jing im ke jong pi Piwan sa kanina jingseng ringkat bat kejingkit ke bakia. Piwan sa kanina jingseng ringkat bat kejingpang hagamet jong pi. Henry kan mau kanina way. Bahaba piyo diang ya kejing pensle. Kan ni kejing pensle kan pen prano ya kelengkor baro. Ujisu abau kren. Siapang kejing pensle uang umensim utrai uhanga ula pensle yanga ang ka Bible Kaktin ke jobleng ka ang ujisu ang umensim jong utrai uhanga ula pensle yanga yagaban yalap yaga gospel Ken mau ba kejing pensle amtang ba ka penpraya kelengkor amtang ba ban penkia ya pi amtang ban le iki kamba henry ka ban pelaru ya pi ban le ya ki e ba pimla ban le kejing pensle kan pelah ya pi ban le ya ke e ba pimla ban le kata de ke ba ka Bible kong Piken mau siapang jong David. Ka Bible gitu kong haba Samuel ulet sa kayeng ka jong Jesse. Ki hinyangot ki kon ki jong Jesse kilawan mi pawa kemat ka jong Samuel. Samuel udang bat ya kereng. Lawan u Eliab uni kenjreng itenat ikan. Karinyeng, kedur, kedar, kemet jeng'u. Sama lah bupet, ya kebentang ke bersabah ruang. Ublay ulajit, yauni nganget. Andrei ublay uang, Samuel, umday uni ya ubang alajit.
Ubriu pet ia ka basyabar renga ublay nga pet yu basyapo. Kikon gijang ujese way hadin way kiwan henry baro dan way ru ia ka bau blay ujit. Bagkado Samuel wapan kelia Jesse. Hatu dang medang don em kikon. Wang dang don setang way. Uni udan syaklau ban api kilang berada. Tinggal jombleng itu ko ang bau Samuel lapa kat you. Baru angin nong syong tat haduk bau niun sawan. Kaktin ke jombleng ko ang habau u David ulawan ya kaban ya lenti bani kenduk you Samuel. Kaktin ke jombleng ko ang habau Samuel yu David na siya jengay. Utray lo ang de yaw niken la ngan pensle bau long sim. Kin mau kabaningkong galang habau blay ujit yapi. Ujit amtang yapi yakikon ke jombe. Yakayeng ke sem jombe. Kamtam kikon. Kabaar. Kin mau habau ujit ublay yapi. Habau ujit utong ublay yapi upen slek yapi. Kani kacing penslek kabadon hapok jombi. Kani kacing penslek kan ra yapi. Kan ra yapi. Kan yalam yapi. Umday mapi ban yalam ya kacing penslek. Day kacing penslek ka joblay ka ban yalam yapi. Namar kacing penslek day umensim joblay. But umensim joblay un yalam yapi kacing penslek kan yalam yapi. Dina tagadaw hakapor bau David ladep ya gaban penslek sim you. Ka Bible kito kong ladep an penslek sim you. Karta ka jung kalong gabadang rita. But nado katagasngi bala penslek you. Layalam you nungkong syari klau biang. Ban pet yikilang berat. Kejong kupajang. Manu bayalam yu syari klau. Ngam artatin. Day umensim joblay. But day kejeng penslek kabayalam yu. Syari klau. Hagan ikisengi ublay un penslek yapi. Kisamla. Wan mutba hadin ba pila penslek pin wano hang ni stage. Ban yalap. Bat pan long kum ki prophet leni kum kita ki instruments leni ki atiar ke joblay. Hagan ni stage. Henry umensim joblay un yalam yapi. Kalak banlong syaklau. Kumbalong yu David. Henry kini kejing penslek ka yalam. But hadin nang ta habau David udon haklau. Ka Bible ke tukong u David u you can do you can dingim u you can do you sing. But they hang ta u David u you kun you sing u you kun you can dingim. But u David u penlim you ki baroar. Kumno u David u kenarit unla ban you kun bat ka dingim. Kumno u David u kenarit unla ban you kun bat u sing. Day u David kada kajing penslek ka basyong aga jing em ka jong David ko ki preu ki joblay minta kada yapi ban penkrek ban pediang ka jing penslek ba hadin nang ta ban syayalam haga jing penslek ban syayalam hau mensim joblay day ban syayalam haga ni ka jing perkat jong pi. Dan sibon ki kena ki balong ki bau bleu legit balong ki evangelist. Marsen yo jing penslek ki sngoba kin long no kita kin nong yelap ban job de ki hajar ngut ki mensim ke bakodor. Kata ka de ka plan ka bau bleu don nam da jongpi. Henry ka jingalam ka jong bleu na ka benda jongpi kalong. Kala ban long ba pinhaban let cha syari klau. Kalaban long ya gabapin ikenduk syuai kedengim bapin yakun hari kelau. Kalaban long ya gabapin haban ikenduk syuai using hari kelau. Kalaban long ya gaba syua bapin pet ya kejat benriu Israel. Syua bu David un pet ya kejat benriu Israel. U David u haban pet syuai ke kenhun lang berot halaga jong ke ying.
Namar ke jing penslek ke jong trai katut. Kat hakan no ke cekak ke pipi don ke jing dorin kat ke jong belai ke don. Ko ke beri ke jong belai. Ngakwa ban pentip sepi ba ke jing penslek katut. Kasam ke lenong ke basis pak lai pulai ke dekat ke benengkong baar balai terter ke ongkom no tungin ya pulih. Sampai sepalai pulai dekat beningkong terter. Hakmi kababha bat kabai tenat katno bagi para kiesong lang hakabai sok kawai. Kalongkum gajing slek kabakordor halor kakli kabatut yakinyuk tumo aran ken kabahiar hakir meng jan ke jongu. Kum ka umjer u Herman kabahiar halor kilom seyan nabahang taken utrai ulah hukum ya gajing kerku ya gajing im kabahala kertaken. Hallelujah. Kuki samla hagani ke singi ngetip dan cibon na pling jongpi ke bau blain penslek ya pi. Mong kamut setiap pi marsen yo jeng penslek mare no sya surok mare no sya lenti senkin manong ngalayo ke jeng penslek ngalabiang katung ngan lek no ban yalap katung ngan ya no marwei bangan lek kat bangamon kamlong kumda. Lada kum kata ke jeng penslek pi yo kala banlong baka jing penslek kalawan napi handai laya lampat ya pi dekat dok pinampai syai ruam ngalai dan cibon ki samla ki bom ne ban syong haka circle jong ki nongelam ki bom la ban don hajan jong ki nongelam ban sya yalam ban sya hikai namar kamut setiatang bapila yo ya ke jing penslek bapila no ban long sim mentah kajing penslek piladon handre pihap ban sya hikai ban sya yalam kumno bapin syong hagaket ketin ke joblai ka angkat no galong ka ba itenat habaki para ki syong lang kawei ki syong lang ngai dan sipon ki samla kini ki singi ke pementa ke bakwa banyat kum ki hati sokona nganong ipitangkat no kajing penslek karangat no dan kibri ke bekeli yang akiong hatu kajing penslek kakut no hatu kajing penslek kan rangat no hatu kajing penslek kan syukut no kumtu kelempat lapan pendap ya kajing kot kalong kabala kajing penslek kan rangat no kalong kabala kajing penslek kan kut no hagano keporkan kot menba pilayat kumu hati saukuna naga circle naga jeli jong kita ki bau blay lakot bau lajid banlong kaslem snadur ya ka jingim ka jongbe dena ta ka daw ko ki samla hagani ka step pinyo ya ka jing pensle ngin twai ka jing pensle pinyo bet ya ka Henry nga ayapi ya kini ke jing maham kumba kaktin ke joblay ka ong haka kitab sam ka basis pa lai pulai ka jing penslek katut nakaklik ka jong aran katut sakin nyutmo jong aran katut sakirmeng jan jong aran katut sakita ki para barok ki badan saudong jong aran Henry lada piken riak no nakata ke circle pindu leer Dono ikajing penslem. Pinong balay ka jay uto kena, balay ka jay kato ka kena. Ong iiba sisin ublay ula penun kam ya ka, sisin ublay ula penun kam ya u. Namardan sibun ki ba ya ro ya pi, Henry Kimday ki ba ublay ula sayna ka bentajong pi. Snap hako ki samla. Kin mau. Don kapora baki briu ki ro ya pi. Kadon kapora baki briu ki kentiu ya pi. Kadon ke jingma ka bakraw lemda pi kendit benriu. Ngakren ya kene na marbanga i ki samla. Ngai hagani ke jing sakri dan shibon ki samla ke ba ublay ula penun kam ya ki hagani ke sngi ki blalai. Ka jing penslek kan dang don. Henry kata kecing penslek kan kut no lada piyat no sabar
ngin puli biang sa chusin na kitab sam ka basis palai pulai ngin puli sugijay Hakmi kababha bat kabaitanat hakmi kababha bat kabaitanat katno bakipara ki syonglang hakabiso kawai katno bakipara ki syonglang kawai kalongkum kajing sle kabakordor kalongkum kajing sle kajinglong kawai kakring ya kajing pensle na utrai wang lada ar balangut piaseng lang aga gerteng gejenga Ukraine sapang ka Ukraine sapang ka leadership sapang ka jinglong nong ilam haba ar balangut kinong ilam kinong ilam ke bau blay ulakot ublay ulajid pidon hapdeng jongki pin yo ken ya ka jing pensle bat ka jing pensle kan yai tuit lang ba jong pe nang ta kalongkum kajing sle kabakordor halor ka kli kabatut ya kinyo tumo aran ken kabahiar hakirmeng jan ka jong kum ka umjer u herman kabahiar halor kilum sayan nabahang taken utrai ulah hukum ya ka jingkarku bat ka jingim ka bahala kartaken ngap hang ni kum ko umjer jong o herman ano ipi ka umjer ka umjer kadai ka ka baper kamper ban ka ka bami hawa halum hawa lani ka peru na ka slap namar kani ka umjer kadai ka bakran ba lada don ka ding lani ka tin ka bastang kani ka umjer kala ban ksam syapo pada ka jingpen sleru ublay penserim kum ki umjer u herman amar kini ki umjer ki longkum ke jingpen slek ke ban ngam syapo jongpe lada piyah ringkat bat kinong alam ka jingpen slek kan ngam bat haba ka ngam ke jingpen slek api ken mau pi don napo ke jingpen slek kan tuit lang ba jongpe bat ka jingkerku pinra seki babon ke mensing ke bakodor ublay wang ala hukum ya ke jingkerku bakan don hangta ko ke brega jomblay u David u yakun yau sing badu yakun ya kedengem u job open lim iki nakadaw jong ke jing penslen u David open lim yu Goliath nakadaw ke jing penslen ka jing pensle kalong ka bor ke joblay bat ke jing pensle kalong kata kajing yat lenti kabau blay uyalam na kabenta jong ubanget bat kabanget kat sebab yat kajing penslek katuat bat kat sebab kajing penslek kailam yepi kajing kerku katuat haleluya kanungut na prinjong pipi kwa kajing kerku amen agan kesengi kajing penslek kajong try katuat ko ki preu kajong blay ken mau ba kajing pensle menta dana pring jongpi ki bedang kena kin yo e kajing pensle ken mau kajing pensle kan nang kentiu kerdan yapi nakawe ka kerdan sakawe pat ka kerdan kat hadu ba pinpoy hata ka renyeng ka babat ukris ublay lakot yang anadu bangadang rit hagapor bangadap kalais nem karta ngala yo e kajing pensle ka benengkong ngamla ban yang ke jing doreng kat ke jong blay ha kapor bang yo ke jing pensle bat a kapor bau trau la pensle yang ngasdang ban keren de ke wei ba ke telit ngampat jutip ya ke jing keren telit ngampat jutip sepang umen sem bakut andre ya ke kapor la pensle yang la pendap yang dau men sem jong blay ngakren de ke wei pat ke telit ngasdang ya ka ban keren telit ngasdang ya ka ban mani yu blay ha ka men sem ba ke jing shisha kalais nem garta hadin ka bangaladap kalais nem garta ngalayo i kecing pensle ngalakwa ya kaban lej ban ya lapno utrayo ngem padai kapor hadin nang tang ladap arpos nem ipai ong yang akon ublay ukhat ya pite shano pin lej pidon kamban lej no join full time no hang no bakin tung yepi kum evangelist ne tung yepi kum pastor ngashim mi ka kot
sedang bantok shiti so pastor sim jong blay andala mit lada bantok ita ka shiti wang kliap no yaka bread no yaka tar no yaka sim jong blay wang syabangan yalam yame nang tahu blay yalam yang nakaway ka ministry ka jing sakriya pedeng ki hep ki bread ka jing sakriya pedeng ki samla bat hatu mengandap lai paus nem gerta shwa mengandap lai paus nem gerta ngaya mau try mila pensle yang mila khot yang mila jid yang ngam tip senungan let mentangan sadap lai paus nem gerta kaingan let try ngam tip utrai wang kajing pensle kan yalam yame badai hakamit arfulai terik Josnem arhajar lai ya ka bau blay u ya ka ministry ya ka ni kajing sakri nang tangan perkat baladap kajing bau blay u kajing sakri ngan stang no kajing sakri ngan lay no ban sakri kibriu u blay wong syai kajing lam kajing pensle au mensim jo blay try ngan le ayubat milai ke ministry henry mintangan le kumnopat mem sya yang abangan le jalap mem sya yang abangan le ya ke ai ke banganga dona ka donut jang abangan le utrai wang syong duai sau posngi sau pomit syong sya jengit ngas kenyu ngong try ngan duai sau posngi sau pomit klembam kumnu kalaban long utrai wang me haban le ya gani haus nem arhajar sau haub na November ngasdang ban syong hajat ke jong utrai ban pendep ya ka sau posngi sau pomid ka jing pensle ka tut ngala ban pendep ya sau posngi sau pomid hadin baladap ya ke sau posngi sau pomid ngotrai ke eipat bangan le utrai uyalam yang ka wei ka senjam hadin ka wei ka senjam nga ai ngo yu blay bangam kam shimlong ka baleno ai haba bot ya ke jingalam ka jong utrai usim sol uyo ya ke jing pensle ublay ula jid ula khot yu nre ka jing pensle ka kut no karangat no uyap no hakajing le ran ujudas Iskariot ulayo ia kajing khot ulayo ia kajing jit henry umyai ne ukelan no bat uhap ban pasi dalade dan sibon kinong yalam kibomla ban poi sakatong kadau kalong dan kapor kilayat pelat da kejumut jing perkat kimyat da kejingalam kejomblay ko kibri kejomblay kejing pensle kalong ka bakodor wat ikejing pensle kalong ka bakodor hadu kata-kata belada piyo ikejing pensle wat nom yat pat da kadoh sya haga jingalam ga jong mensem ko ki bre ga jong blai haga ni ga singi mensem jong blai un pensle epi ban le ya ke ai ka ba pimpat la ban le ya ke ai ka ba pimpat jule henry ken mau wat nom yat da ka jumut jong kadoh henry on try ya rap yanga penlong yanga ubriu ka ba soret bangan yat kat kum ga jingalam ga jong me hagan ni kasingi ka bamantan ngam tip kanungon na pring jongpi pisliang ya ka jing pensle kanungon na pring jongpi pitangan ya ka jing pensle kanungon na pring jongpi pi up ya ka jing pensle ujisu hikai ya kisenran uang up tak hadu bapinda yo ya ka bor ka banajerong kanungon na pring jongpi pin apa Banda pila yoru kanungon na pring jong pipin bot ye kejing alam jong kejing pensle. Wan nom le hidalade, wat nom ya hidalade. Ang turai ngan sya alam ame.
Wat ai ba ka jing pensle an pensniu durno da ka jing mut jong ka do. Wat ai ba ka jing pensle an pensniu durno ya ka da ka jing perkat jong ka do. Wat ai ba ka jing pensle kan kutno da ka jing ya ka jing song tho ka jong pi marway. Henry ai ba ka jing pensle kan nang yai tuoj. Komno ka jing pensle kan nang yai tuoj. Haba pidon saudong ringkat bat ki paranong elam. Ringkat bat kita ki ba halor jong pi ban yai tuoj ringkat bat ki. Hallelujah. Ko ki samla ngapen ken mau pi sepang jong Joshua. Ublay ulakot yu Moses. Haga jo kapor ublay wang yu Moses. Menta kapor ke jome kan sekutno. Mela pen krek na em yu weipat. Moses wang la de pen krek yu Joshua. Bat ka Bible ke tu kong bau Joshua ulabod yau Moses. Bat ulap penkongo ilade hau Moses kat haduk bo Moses uai hau ya ka jenglong nong yalam ban yalam miki kon Israel. Kajing penslen. Ken mau yu Elisha badu Elijah. Ka Bible ke to kong ba u Elijah ulang ubri uba kraw ke joblay. Elisha ulang tang unong bod u kena uba subod yu Elijah. Uba nang unong te magakti ke jong Elijah. Oh unong rapla ke jong Elijah. Henry haga donut ke jong Elisha wang ngasliang ya ke jeng pensle ngadon kam ya ke jeng pensle ngadon kam ya ke jeng pensle ka ba arsya ngadon kam ya ke jeng pensle ka ba kam klan ka ba kam donbor nga ya lap mentahang ni nga aingo yu blay mi sibon kinong alam mentah bat ka jeng duai ke jong agalong ba utra unsek ya ki wei pat kinong alam ki ba kam kraw ban ya ke e ka banganga sakri kata kada ke jeng duai ke jonga haga mensim ke jonga nga juduai kata on try nga kwa bangan yo isu shu ya ki wei pat ki para chakri ki badon apo jonga ki kun jong ke jenget ki ba mi men pendon kam yo ki kampalat ban ya ke e ga mi pendon kam ya nga namar haba Elijah uai ke jeng sakri Elijah u pelat ru ya ke jeng gerku shaw Elisha ya ke double portion ngamdon ke jeng bisni haga donut jonga ngada duai gane namar kejingya linti ke jong bri golong ke batang sipor henry nganget scam ublay pen krek ke samla mentahang ne ngamtip kat nungut na preng jong pi ke samla ke badon haga ke jaka pisu tho aka donut ke jong pi utrahai pen krek pi kum ki Elisha kum ki jong Joshua ko ki bri ke jong blay ngatip bau blay ukren ya no haga ke step ban pediang ke jeng penslen haleluya kat bangadang yang hagane ngaso thu ke jeng pensle ke jong trai ke tuat ke jeng pensle ke jong trai sakane ke jaga barok we kanungut na preng jong pi ke samla kanungut na preng jong pi ke longkme ke longpa don na preng jong ke longpa ke nong ngate lakut kapor ya ka bangan sakri ublay kala banlong shisha karta kadai kawe kan kut Henry ngan ong pat yapi bahaba piyo ya ke jing pensle kani ke jing pensle kam kut tang hakarta ke jong pi kani ke jing pensle kan tuj lang ba jong pi sekikon bat ki ksiu ke jong pi dena ta ka daw ka de step ma pi ki long pa ke bompat yo ke jing pensle pi don kam man yo ke jing pensle dan na bring jong pi ki long keme pi ong ate ngam don kam shu bangan yo ke jing pensle ngan sungai ben ngala yo jing penem labiang namar kapor jangan kalakut kamlong komta kajeng pensle kadai ka bapila ban ai de shakiwe pat ken mau kanomi kalakut ban yo khon kanomi kamdan jengkermen chu ya katai ka ban sawan hanre ka don ka root ka bapet kanomi ka baong ngatip ngan yo na pa wat penbor yang abangan no ya pa wat penbor yang abangan klet no ya pa wat penbor bangan pet no na pa henre ngan ya ringkat bat pa kacaka ka ba pa pasong kan long kacaka ka jonga ki briu ki jong pa ki long ki briu ki jonga ublay jong pa long ublay jonga amdan syo menu balaban penya klat ya pa nanga lat satang ka jong ya pa karut kabut ya kanomi katip ya ka jeng pensle kadon hakanomi bat na kata ke jeng pensle kan yo diang bau nong penim unwan leng bajang ka ko ki bri ke joblay wanum ong kalakut
Imei jonga mentain don nyau pulai senam gerta ngayo I hai mei ga don ke jing pensle udon wei sakri jong blai wan ban kenduk ban ngawong apostol ngidon kam ban duai manu ban siemnya ke jakah ke jong imei anda imei le no ngakwa banong Indonesia kri jong utrai kani ke kelemat ke bang akwa banong oh imei idon hak per jeng duai imei idon hapo Bible school imei idon hang te soreng kam da ki paungut ki kena ki don hang te mid labat sngi ki don bad imei ka jeng pensle ke jong imei kan tuj imei long marway and ke jeng pensle ka tuj habathe na kareng kompeni ang kawantang si benta si sente Henry andala poy ka kli kani ka jingpet slek kam tu tang si jaka kam ne tang si jaka kani ka jingpet slek ka snalenti ka we galenti ka ya chne 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 ka ya saudong bat ka tu ki jan ba kani ka jan ki hap ki tu sapok kendau kani ka jingpet slek kan ketaklut ya baro haleluya. Lada kut uni ubah Shadrach ke ega banja apostol Shadrach lada mapi utran khotno yapi ke ega banja ngang lada banduai ka ministry ke jonga kala banlong tang sipor Henry ka ministry ka bautran la pen kre akin kinong elam Mdai tang kini kinong elam ke bapio I hang ne Henry don de ki spangut kinong elam ki badon ha ke jaka bapero per ha ka ba ka jing pen slek ka tuj no new briu ka tuj sha kita ki bau bleu lakhat bane don rengkat lembat ki haleluya ka jing pen slek ka tuj kanum kut tang ha ka we briu ka jing pen slek ka tuj haleluya Nena takadaw kani ka jing sakri pet nang ne sakmat pinyo iya ka jing roy jangka nakalai pau sha kan riu pau sha ka sispa sha kat hadu ba ublai uong yau u Abraham tu nyau ya ki klor milane emban nyau Abraham u pet sendrong wong ngamla trai ban nyau u trai ya lam yu serut jangka duria wong tu nyau ya kini siap kepada na duria u Abraham wong ngamla ban nyau Kajing penslek katuj batkan penkaroi ia ka buram ke joblay haleluya ngi iya kini kinong elam ya kajing ruai ki don hang ni Henry dang don de ki pau hajar sedin ki badang yai apa ngak milenti hagwe ke sengi kumbala jah ke por jong Solomon Henry hajar ngut ki kwaya Henry hajar ngut ki nong tem ki nong ruai ki nong mani ki bayang ha ke stage ngak milenti ke ba kam krau ban Solomon kan jah ha ke sengi ke ba kado haleluya kajing penslek kan tuaj Kajing penslekan tuj ngin yo iya ke badko kin ya ngin yo iya ke bamala kin pet ngin yo iya ke bakelut kin yo snau ngin yo iya bayap ro on penyang pat haleluya kata ke kajing penslek kani ke snong juai ba kani ke Janja Hills barokwe kanum long su kum ju naman ngatip akan ke sngi ke bau try un tekno ya kompnyang kajing penslek dan na pring jongpi pin lai chiki snong ke jongpi chaki chaka baper pin rabat ke jeng pensle nena takadau bleu la pen kre ke online service ngamla banwan chiki snong jongpi Henry ke jeng pensle kala bantut lengba jong ke online service Pastor pentingan ila jukren barabor lembajeng ke online mendau senam utrai wang penkre hau new senam are jarar pusau man penkre ia ka platform ia ka bangin ia kendo ia ki million ke mensing ke bakodor baka jeng penslek kan tut lembajeng ke television ka jeng penslek kan tut lembaga social media ka jeng penslek kan tut lembaga jeng hikai ka keting ke jongblai ki choir ke deban penkre oh gane ke jeng tholupa baki don kam ban penkre ban yang ar pusau kenta na kah nyau sengi man mani yu try haki studio ke jongpi namar nang tau blai wong ngan teno ya kompniang ke jeng pensle dan na pleng jongpi pi ongam nang keren pereng dan na pleng jongpi pi ongam nang ban puli Bible wat kuslai kata
haba pila yo ke jing penslek kan pelak ye pi ban le wat ye ke ba pimpat la ban le himla ban puli pareng la da don kam ban puli pareng ka jing penslek kan pelong ye pi ban keren pareng hadu ba kinong keren pareng kin lengo ye pi ko ki pre ke jomblai ban kre la de kinong tem minta piong kani ka batem gospel de ka sakut no tanghang ni ngani tho ye pi ka sakut no tang ki sau kan ro nakadau ba phimla ban IT show try Henry bapi kinong tem ba pitem pin IT ki ti ki jong pi kin long ke ba khoj pin IT ki met ke jong pi kin long ke ba khoj ka jing pen slek kan tut na pi bat kata ka jing pen slek kan ra ye pi haduk ba kinong ruai perthei haduk pi kinong tem perthei kinong ki gini ki breu nang no ki wan kum no ki la ban le ye kani kin bu ye ki dak jengeli bat kin nom yo ye ki jubab lemda kin ye kendu yu trai jengi kinong thau jeng ruai kinong ruai perthai kinong nang no ki yo ai kan ke jeng ruai ka babang ka jeng ruai ka badan bor ka jeng ruai ba pen khi man sim wat mangi ki professional rungim yo ka professional jeng ki kamla ban kot bor bat ka jeng pensle ka jeng ruai ka jeng pensle ka long halor ken mau koliat udai well trained arma udai unong yele usipai ubala dep ya ka ban pentebit ilade dena tagadau u David Wong ya ukalihat me wan persya nga dau som badaka walam henry ngawan persya me da ka kerteng ke jong trai na marke jeng penslek ka dontang ha ka kerteng ke jong trai ka jeng penslek ka dontang ha ka kerteng ke jong trai kanam don setia ha kawat lani usum kanam don setia ha kata ka jingla ka jong briu han ka jing penslek ka don tang ha ka kerteng ka jong trai kita ki banut ban syong ha jat ka jong trai kita kin yo ya ka jing penslek bagata ka jing penslek kan ra ya ki kam hajrong ban ya ka jing start ka jong briu ban ya ka jing sampang ka jong briu ko ki briu ka jong lay dan nepeng jong pi ong ngala that kan ni ka ying ka jonga ngi kendu betang ye ka jeng ngi kendu betang ye ka thma ha ying ka jing yap sao ka jing penyap ye ledi let's say don nepeng jong pi ki bawana ka ni ka jaka ha ka ying ka sem ka jong pi don bet ki bri ba penyap ye ledi ki ba pasi ki ba dibi don ki ba yap kiyat don ki ba yap drugs don ki ba yap nakadaw jong ka bi nakadaw ka taro nakadaw jong ka tlen nakadaw jong ka nungunu ka ksut minta pikwa ban penkut no ya kata ke raibi pikwa ya ka ban penkut no ya kata ke raibi jong ka bor jong ka jengdom om dan da ka wei pat kalenti tang da ka jeng pensle ka jong trai ka jeng pensle kan pan prano e kalengkor baro ha ka ni ka por ka pamenta ngam tup kan nungun na pleng jong pi mena trai ngadon kami ka jeng pensle kitu ki badon kami ka jeng pensle ka jong trai ki ba sung thu ang try ngahang ne ngadon kam ngakwa ke jepas le ke jame suyang ha ke jaga pa fifidon ngene belong ke jeng doai hallelujah praise God upat ba ubabon udon hang ne I invite all the pastors and leaders to stand here. Kwa iki pastor ba kinong ilap kanyang ne. Kajimpan sila ka don. Please come and stand here. Besan kanyang ang ne. Besan. Choir kinwan sa kamana. Kan mau gani ka jing penslek kan tuut ya be. Kat nu pat ba ubadon hang ning anam la ya ka ban bukti pi wei. Ringa angu yu blai ki don sakri ka jong trai. Hallelujah. Kan nungun na pleng jong pi pi trai. Ngadon hang ne penslek ya. Hallelujah.
Kamlong ka pop banong adon kami kajing pensle. Kamlong ka basniu banong ngadon kami kajing pensle. Henry kan mau ya kan gawai. Kadai kajing anot kajong belai. Ya kawan pensle be. Hallelujah. Habawan kajing pensle kajong belai. Dan pring jong pi ke bak sentur ke jong pi pits ngau kumbak. Kakta ka koren. Padon na pring jong pi pits ngau ba pimla ban yang pi haban chu. Shong no lane dem ko seo. Dan na pring jong pi don na kene jaga pits ngau ba ka pi sung tho ba pimla ban yang pi haban chu shong no na ba ke jipet slek ke jong ble ke toy. Nan sa khot e pi we. Hallelujah. Rama sokong dalam mandare arabash kendarama. Hallelujah. Kanungot na prenjong bibirang turai ngang ne ngadon kami me. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Piu iya ke yang kesem ke jong piu ang turai ngadon kami ke jeng pensle. Bangan rak ya ke jeng pensle jong me. Ban pendekut no ya ke lengkor jong ke jeng dom. Kadon ke jeng turai bapala ke jong play. Ngin yang mani dah ke buat cai ya ke por. All the pastors and leaders, just there is anointing upon you. Just lift up your hands towards the Lord. Surah ikik jong piso turai. And God may reveal something in you. Ublay ulaban penpao yipi. Ya kapapin keren siya kibanget ya kini kapor. Pada kini kapor kapamenta. Dan sipon kibanget kibadon hangne. Ngakwa ban khotang nam ta jung kitu kibakwa shisha. Menotrai ngadon kami kejing penslek kejame. Pinmi na kini kejakaran kat bakejing penslek. Ha kini kapor buat suai kini kejeng duai kejeng penslek kan namla ban wan napi lada pidang imbat kapapa kejeng penslek kan namla ban tu jepi lada pidang imbat kini kapertai kejeng penslek kan namla ia kaban trikam magajing im kejeng pi kat ba pidang don bat ki ai jong kini kapertai ha kini kapor beret no suai kita baro beret lut baro Haga ni kapor, sudway ringkat bat ngai kini kejeng duai. Ang turai Jisu, ngawana kemat jome, isin eyanga, mabiki bab jonga, satyanga, dakas nam jome, tepen kujanga, tingan long kuj, ngan ino, ya kejeng bam basniu, ya kejeng dik basniu, ya kejeng melin basniu, ya keketin ke basniu, ngan ilot baro, try Jisu, ngawana kemat jome, isin eyanga, ngadon kam yame, ma biang try, ma biki pap jonga, ma biang agen Jisu jonga. Hallelujah. Try isin eyage, ben kia egam. Ya kaman sim jongki sai ki dekat senam ke jome sai ki dekat senam ke jome ablay. Hallelujah. Hagani ke pohar ke pamenta ngakot ya kito ki bedon kami ke jimpen slen ngan duai nam ta jongpi ki neru ki sakri ke jomblay ken duai nam ta jongpi bin mi na ke jaga ke ba fifishong ki senrang ken wan sa ken ke liang gamon ke janga ki ken tei ken wan sa ken ke liang ke diang ke janga namar babun kat ne ho ke mensim jomblay wan ya ka ban her kat bangdang sedang ban ruai pisumi na ke jaga ke ba fifishong ki senrang sa ken ke we ke liang ki ken tei na ken ke we ke liang bang ni yo ban duai na ka ban da jongpi. Hallelujah. Hallelujah. Kadon ke jeng tray ke jomblay kishin rang kin don hagani gawe ke liang mi nak tu ke jaka kloi baro nginam upslem mi tu ke jaka wan sini oh hallelujah wan ke jempen slek ke jong traki kin tai baro oh kan pila ia ka ban yang bandam ko sel kadon ke jeng tray bapala ke jomblay.
Hallelujah. Penrit le dia kamat ke jong trai. Oh hallelujah, hallelujah. Ki prayer warriors kin meet na kachaka ka bab ki don. Kin yang saudong jong kenika hall, kin let saudong jong kenika hall ban tuai. Pin pedru ia ki banget ke badon ha ka jing pen slek ke badon ke chaka shong ke jong ki. Let sim na kachaka karit palat mla ya ka ban wan rot baro sakmat kat bakidang yang ha kini ki line ki prayer warriors baro kin sedang ya ka ban let ban yang hajan jong ki ka jing pen slek ka toy ka bor ka jong blai ka toy o dan na preng jong pi ki samla ya ka bau blai ula jit ban long ki rat ba ka jong trai ba dan na preng jong kini ki kwaya ke badon hang ni. Hallelujah, hallelujah. Ramasukon dalam mama sikender femu trau iya jabe kuah ayah kaban benon kami jabe. Hallelujah. Mi kloy gitu wanam ong bakala kamnya om lelai piyang gitu keceka ki volunteers ki subahaban peja ba Daniel pej iki. Hallelujah. Balung ruan ya rap no iki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh kajing penslek kan tu jabe. Oh wan wanam ong bala kamnya wan sakmat. Oh kadang don keceka na kabenta kejong pi ngin ruai kejing ruai jong kejing penslek. Hallelujah, hallelujah. Mensimbaku kong kaparo Tuhan hanya kat bangedang duai mensimbaku kong kaparo Tuhan wan yai wan ki bomla ban wan sesekmat kinyang hagini ki rol kini ke suki ke bahadian ru kinyang hagini ki suki ke bahadian ru pila ban yang hagini ki suki ke bahadian ru pen sobaban pen bej ki volunteers kinyang kat bangidang ruai kini ke jeng ruai men simbaku Tuhan ngimdoni kompeniang kebasnau kriu ngimdoni kompeniang kebotrai ulap pensle mensimbaku kaparo Tuhan yaiwan kitu kibedang ngidang ap na marsisin menginduai kejeng duai kan yad bet. Hallelujah, hallelujah. Kadon kejeng tray bapela kejong belai. Oh ki prayer warriors bajon yat saudong ya kena kejaka. Hallelujah. Oh ramashukondolo manderia rabashikendera mandaras. Come on choir. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Kidon na preng chuki choir ke bahang ni bau blai kwa ya gaban pensne gerbang simbaku sondoro reban boy ke kita ke chuki ke pensle ke trai tu simbaku kum kaparo oh praise God ya ni sondoro mandar rai ke chuki simbaku ramashukondolo mandar kaparo oh sedang berdoa. Hallelujah. Oh kejempen selek kejauh terai kejauh kejempen selek kejauh terai kalau sedang berdoa kei kebetemai kejauh kena kejaga mentah. Oh ramashakondolo mama mandarabash. Pastors, start praying for them, laying hands on them. Sedang bantuai nak kebentar jengki, kejemput selek kejauh terai kejauh, kapor kejauh belai kejauh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ngaplai lo, ya kejemput selek kejauh belai kiway. Oh, kejemput selek, kejemput selek. Pastor buki tiga jompi, oh kejemput selek kejauh, kapor kejauh belai kejauh, kejauh terai kejauh kejauh belai. Oh hallelujah. Oh simbaku kom kaparo doan ya oh ramashukandara mandara bashikindara sedang bantuai sedang membukti kejemput selek kejauh terai kejauh. Hallelujah rabashikindara mandara bashik
Praise the Lord. Thank you, Father. Tiang ia ke jemput selai ke jauh teruai nak dicakap. Pinjab teki hajar bagi hajar kot. Kimen sing ke berkodor jauh teruai. Ki hem ke berit. Pinjab iki hem ke berit. Pinjab iki samla. Pinjab iki babon kimen sing ke berkodor. Ke jemput selai ke tuj ke om. Tiang ke jauh teruai ke tuj api reban. Oh, hallelujah, hallelujah. Shondolo mandara basha kandala mama mama. Shondolo bakandara mama mama mama. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Katut, katut, katut. I love you and sing to play. Nam ik met to be away. You can give me to be away. Hallelujah. Oh, katut, 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 katut. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shondolo mandara shekandara mama mama. Hallelujah, hallelujah. Katut, katut, katut. Obdiang ya ke jemput selek ke jauh teruai. Obdiang ya ke bor ke jauh belai. Shodoro basikindiri oh, Jesus. Hallelujah. Burn on me, holy fire, burn on me. Yesterday's gone, today I'm in need. Holy, oh yes, burn on me. Remanga, baru kita sing in your wine. Dading umen sing. Wanong patsange kejeng duai ai duai. Ong duai ngasliang ya mei. Duai duai duai. Oh dana bleng jong pi bilayo ban keren di way pergi teled. Sedang ban keren di way pergi teled. Hallelujah. Bin yo snawi skor ke jong pi bu tran ai ke kubor. Reban ki skor jong pi la play. Skor jong pi la play. Ki sentur ke jong pi ke la play. Ban keren di kubor ke jong trai. Hallelujah. Oh dading umen sim trai. Hallelujah. Oh bintana dan kau dading umen sim remanga 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 dading umen sim remanga. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uniu kun jong pi. Wane lam uniu kun sini. Ublay kwa ban penun kami. Hallelujah. Hallelujah. Rama syukur dalam hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rama syukur dalam mapiruan lang sejerong, mapiruan lang sejerong. Shondolo mandara basikidera. Shondolo mandari arabakala. Hallelujah. Oh Rama sikideri arabakala dalam mandari arabakala. Shondolo mandari arabashikidera mandari arabashikidera. Hallelujah. Hallelujah. Daring umensi hem hangat mentang adon hallelujah mabiu fatu im kecengim ke bekut ke kentang layu kwa yu ni kun jong pi pada ki yin ke jong pi ba layu kwa ya pi pada ki yin ke jong pi ba ai ke jempen slek ke betul oh dian no menta pediang 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 why yu ni kulum men penun kami unam tak ke teng ke jong pi kapor ke jong pi ke tuj ke jong pray bapla ke jong pi ke tuj hallelujah 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 wan ra ini kelung kami
Warai ni kelung seni ke don ke jeng tre ba pala ke jeng. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Oriana mashimi ni kelung warai seni. Ora masuk kundolo mandara ya la bakandala mandari ya la bas. Shondolo mandara la bayara mandara. Ki hak ki berit. Ublay upen slay ki babon ki kelung menta. Bi ki mikik pa pilon ki kon ki berit. Lesi ki kwa ya ka jumpen slay. I can one such a kpat rai. Hallelujah. Yai duai ham tu ka bor ka jotra. Ini di kon jofi. Hallelujah. Praise God. Shondolo mandara basukindiri ya. Mafas tuai nam da joki. Prau ji ni ke yeng ke sem ke joki ni ke jong ni orang bah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Rama mama mama kejempat selek ketut, kejempat selek ketut. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh mensemba ko jong play tu. Hallelujah, rahi ke joki. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh praise God. Diang ke jempat selek ke jong tuai. Diang ke jempat selek ke jong tuai. Diang ke jempat selek ke jong Jesus. Hallelujah. Shondolo mandari arabasi kediri arabasi. Praise God. Ken mau play ujian ye pirang ba badi ki kon ke jombi. Im ke cengim ke bakentang. Kini kin long ki sakri ke jom tuai. Ago ke singi kin yang kom ne ban yalam ke gospel. Kin yang ban yalam ke gospel na bala da mapiu pa. Kin ai tilut pa ro. Pin yalam ni ke ye ke sem jombi ke lenti ke jom tuai. Ke bakrau ke japin semlak mi lenti bo trau khan ye bi ke ye ki kon ki ti ke jombi. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Shondolo mandara basikindiri araba kandala man. Ora mandiri araba kandala masikindiri araba shondolo. Try. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Hallelujah, hallelujah. Kikwayo. Hallelujah. Praise God. Wan penhun try khot ipi akwa bantuai ker panam ta jopi wan sekma wan penhun. Hallelujah, hallelujah. Rabba syukur kejing penkia kapor ke jom try ke tu. Hallelujah. Yang ni thank you Father. Akwa bani kendo ipi andala dap kejing seng. Hallelujah. Pilong ke kiukra kebala peluet try wangan senadur pada be ngalajiet ye ko bajiet ke esta ngalajiet ye ko mangajiet ye ke Deborah ka Mary o try the chicken ka donot balwet ka day ka jing kanya ka ba dia hona ka macam turai ngai I badon sibun ki mensing ka kodor kamtam ki samla kan thai ki badon kami ka jing sakri jong pi wan penhon la penhon utrai kwa ya ka ban penhon kami pi kini ki kti jong pi ba pin chubu kti ki don sibun ki long me ki kena kan thai ki badon kami ka jipen kia kini ki kti jong pi ublay penhon kam nang ni sedang ban exercise ke botran le ke jeng em ke jompe. Hallelujah. Kandan botran keren pasiau ke donot jompe cek cekang ke bapi dai ban le. But you know badai ban keren ke bor ke jong trai kan tuit lang ba jompe. Shondolo mandara basikindiri araba kandala mandar. O ke bor ke jong trai ke tuit. Pikus lai dan kapor pikus lai pi pipet ye ke yeng kesem ri trai wang apa pipen kok ngo antau temai ke yeng barok away oh trai wala kerku ye pi hai ke babon kiliang bat mentau trai wang pilong ke kra bala penluet bat mentangan shna temai ye pi. Hallelujah. Thank you Jesus. Pilong ke kra bala syak penluet ri trai antau temai ye pi. Hallelujah. Ramasukodolo mandari arabash Sondoro mandara bashu kendara mandari arabash. Femta wanang ning tuai nam ta jopi.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Rabba Shukandram. Yang raik tiga jompi. Kidon shibon ki bapen kulumari ke jingat lenti ke jompi. And ray board ye ke jimpen slet, baut rayu la pen slet ye be. What nom klumar shu. Hakmi de utrayu bakot, de utrayu bajid, de utrayu bakot, de utrayu bajid, de utrayu bakot, de utrayu bajid. Try men pen slet kerpang ye. Hallelujah. Rama shukondolo mandara bashikendere yarabash. Nang ni sakmat pin im kejeng im ke berblay. Ke ke batumai kenja. Pis ngolong marway pitemang pikenja piyat lang ba kejeng Re try wong wat klumar shu. Hakmi along try bajid ya be. Pediang ya kejeng pensle. Pediang. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Rama sukondoro mandaraba. Shukondoro mandare ya rama mama. Hallelujah. Hallelujah. Harama sukindere mandara mama. Unius samla yang ni. Sngap ike botrai wong ni. Hallelujah. Para petchanga shane. Petchane. Ni bayang hakmata. God has chosen you, my brother. Ai kakti jong pihang ni wat nampat dam kot siu. Try kot ye pi. Ba pilong wa ter jong blai ya ka bau blai penen kam ye pi. Kani kakti ke jong pi kam dei kakti na ka benta jong ka perthai na ka benta jong ka do han re kakti ke jong pi ka bau try wong akwa ben penen kam kani kakti ke jong pi mangan bentu ye ke jong pen slek ke jong pen kia kan do. Oh hallelujah. Bediang kadon kejeng ai ke bekerpang ke jong blai ke jeng ke jong pediang hallelujah, glory ai ke doit kompeniang ke jeng pensle ke doit kompeniang ke jeng pensle shukondoro mandara bas pediang Sondoro bakanda la mandara ya rabashi kendara ma. Sondoro mandara ya rabashi. Belaprang. Beliau lokad ya pe. Pinyang ki conference ki ba kraw. Tanggawe galong. Sngap bau trai ukhat bau jid ya pe. Katni ke jaka kadai ke bau beliau lokad ya pe. Kamdei ka bapiwan hidalade, kamdei ka bapidon hidalade, pishim ya kani ka leadership ru kamdei ka ba tangga jengkwa ka jongpi, hanrei dei ka ba utrai wang shuaya ka ban puna ka kepok ka jome balaprang, ka kepok jong ka keme ka jome, utrai wang alada banjeda. Belaprang ki don syadin jongpi ngai i deki hajar ki mensim ke bakodor. Bangai i ki beri ki yokiat lang bahaka jing ka worship ka pampialam. Ngai i ke jing penkia, ngai i ke jing penim, ngai i ke jing pelaja. Ka worship ka bau trai wa ayapi. Kalong bau trai wat ikin nong mane, utrai wat ikin nong mane. Hallelujah. Praise God. Kini kikti ke jongpi. I can do it company ang ka jong penslayer. Doit kompeni ang kajeng pensler. Sedang bendem mendaro. Kedoit kajeng pensler. But worship. Mana you dry. Hallelujah. Praise God. Kini kikna samla shenrang. Syurah kekti kajeng pisang asane. Pet shane. Kisamla shenrang. Pet shang asane. Hallelujah. Ngalong usyakri jong utrai balajit jong utrai hagabau blay ulapan shit angay yakakam yagaban tray kakam gajong blay bat menta hangadon hang ni nagabanda bantuay nam ta jong piki samla yagaban raru yakanika mantel gajong utrai yakajing pensle lengba jong piki samla sakisnong gaba pipidon sakijaka gaba pipitray sakijaka gaba pipule pinra yakaburam gajong utrai pediang no yakajing pensle gajong utrai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
try nga ai go e me kan try kini ke samla ki ti ke jengki kin nam long shu ki jo and re kin long ki ti bala pan sle ngai i ke jempan sle ka toy ngai i ke jempan sle baro ki bawan sakmat surah e ke ti ke jengpi nga ko ban tuai kerpang nam da jengpi dan na pen jengpi ki bapang besitam ka jengpang gala jano ki mau umau na ka met jengpi ula jano usis na ka met jengpi ula jano o ke jengpang baro ke badana ka met jengpi ke lalai no menta ngapen bena ha ke jengpen sle ke jo try ya ke jengpen kia ka ba shijunom ha ke jengim ke jengpi long kia long kia lapan kia utra yepi mentahi kajing pen kia kala da bantuy oh kajing pen kia kala da bantuy menta pin sedang ban check ikimet jongpi menta sedang ya ka ban tenju ikimet jongpi menta pin syamba kajing panggam don shu kajing panggam don shu kajing kit wa kia gam don shu kajing kta kajing sok kala chuja i komto na kamet kajing pi menta ngam don kamban kta ipi umen sim jong bleu la depan kta ipi umen sim jong bleu la depan pen kendu ipi ula depan pen kia ipi hagani ka por ka ba menta hallelujah ngene mane yudra shipor ngene mane yudra hallelujah rabasukon dola mandara sikindere arabaya ramanda what shapting on utrai what shapting hallelujah Jehonathan wat klumar jumada utrahay ula kat yame utrahay ula jit yame tangba de bandon napo kejingalam kejong kinong kikpa bagin jaman sim kebawla jit nam tanam ta jome hallelujah pastor pentingan bu ikakti kejong piau Jehonathan hallelujah hallelujah ben kongo sokpa uba ublay ula penlong pa haga jinget naka benta ka jome Jehonathan kat bai pastor pentingan dang bu ikakti ka jimpen slek ka jong try kan toy pat la pipen ko mo pen yo i ka buram ka jong try o ka buram ka jong try ka toy hallelujah shondora bakul lawutrai bakul lawutrai Milong laid on Beckia Milong laid on Beckia Milong laid on seas Bagaman sea Bakul lawutrai Ini rakik tiga jengin nyarwal bakul. Hagani ka sngi ka pamanta don sibon na preng jong pipila yo kya ni ka met jong pim. Ngakwa ban yo itang ye kikti jo gitu ka bau blayu la pen kya ye ka met ka jong pi. Hagani ka sngi bat na du menen mandu basadang ka jeseng surah ye kikti ka jong pi ka bayo ye ka jepen kya rasya jerong. Tang gitu ki bara bayo ye ka jepen kya. Gitu ki bala yo ye ka jepen kya. Hallelujah.
layo je pen kia pi layo je pen kia try la pen kia ipi try la pen kia ipi pi sitom kumno pastor sitom kumno hallelujah jam utrai la pen kia ipi hallelujah kejat kepang mana piwan bentar lele syo wan se cekmat ya ngoi lang yo try hallelujah hallelujah praise God hallelujah kanu ka bentar juga kejat ke papipang kanu ka kejat kene kampang syo bentar kam lele syo tora kejat jombe kam lele syo hallelujah try la pen kiai tu persang banyai lele impang syo hallelujah tingin ai ngo yo try tingin ai ngo lang yo try utrai kwa ban penung kami pi para ngan tuai nam da jompi hagas nong ga ba pi don pinlong ka jing shai hagas jaka ka ba pi don ublei kwa ban penung kami pi ka ba pim pat juk mi lenti meno ka ba pim ju perkat ru kata ka kamba ka jomblei ka la de banja nam da jompi oh hagani ka por ka ba mentang ada keren ka ketin ka jong ka jing ya tu lupa hau ni para bau long wa tiar jomblei haga jaka ka ba shong usa long wa tiar jome trai men penun kami nam ta ka kerteng ka jome trai amen amen praise God blen kor kui pi para tengin tap ki ti ka jing ina ka bro dang dan menu ba kwa ban ajeng pla para bayu kia mentan kwa ajeng pla pistom komno kali hallelujah praise God blen kor kui pi ka bless you hallelujah dan menu ba kwa ban ajeng pla ke ka bau trau la le ajeng em chupi wan nang ni ngin ya ajeng pla kato kat ni teli ajeng pla tam le sho ajeng uji su pen kya ya pi uji su de trau nong pen kya jong pi hallelujah try la pen kia I tengin ai ngo lang yo try ka ka por ka pen kia ka jong try nga ai ngo I me ablay try nga ai ngo I me ka jisu kani ka tin jong ka jing itu lupa nam ta jong pi para pinra ia ka jing shai ka jong Chris ha ka yeng ka sem ka jong pi bat kumba ublay la pen kia I pi pin long ru banra ia ka jing pen kia ka jong blay sha ki wei pat kani ka kti ka jong pi ublay pen kam lada don ki bapang besitom ka snong jong pi let ban duai ka jing pen kia ka jong trai kan tu dem ko siu ngan duai nam ta jong pi dem ki ko siu ka jong pi hallelujah hallelujah praise God hallelujah amen hallelujah drawing up like lo ya ka bor ka jing trai ka jomi ha ka jing im ka jungi ka jing pen kia ka batut ya ka met jungi ka kli ka jungi mentaru ablai ka jing pen kia inra shaka yeng ka sem ka jungi inra shaki shakita ki badona ka snong ka jungi mentanang ni shakmat bin let ban duai mami trai men le ke kamba lang ba jong ni shakri jome tong Jesus da duai amen hallelujah praise God hallelujah uble nong penun kami pi para hallelujah dang don shu bakwa ban ajeng pelawan shakmat trai pen kia ipi pi pangkum no ngala yo khia na na amar kan ka ching sen re pai bal ma ai ti lo chala pe na ma kan tien zo ble nga ya ai ngo yo fi pasta amen ku ble chi ko ble dang ya kan khui ka ching sakri jong ni amen ini kong uble la le ke kamba wat ke ai ka ba mdai tang ka ba mentan re ka ba la le dru ngalawat I habang ayo snow hang ni po juai ba I hapan mi no na ka yeng wai ka chung I ilit sa stage klit terji lawan ban ya thu yang am bat hadin nang tang alap let wat I ngamlap la don ba ong nga ki sa klit terji tangam tip seno ka mensim chung ga dwai nam ta chung I ngalet ban wat I ngamlap ngong trai mitip kamba hagwai ka sngi me ban no ong chapang chung I bang ai ngo ublay ulong ublay jaki kamba tengin e dwai nam ta jong pi ublay penun kam nam ta jong pi menta in stang ya ka jing trei ka kam mission ha ka leng kha ka jong trai amen ra ki ti ka jong pi in e dwai nam ta jong pi tengin e dwai hallelujah dwai nga ai ngo email ublay ka jing pen kia ka jome
Mirale ike kamba aga jeng im ga jengi. Minta men pen pau ya kaburam ga jome gen try. Aga jeng im ga jengi nang ni sakmat. Ngong ko blai shibon. Amdang ba mi pen kia na ganiga gastric. Amdang ba mi pen kia na ganiga jeng pang TV. Amdang ba mi pen kia na jeng pang tuberculosis. And regen try bagada mela penun men penun kamrui namda ka kerteng ga jome try. Amen. Pinsa ngap hi ya ka jeng testimony ga jengi insaya tu agoi ga sengi. Hayeng ke jeng i kala klat na ke jeng pang TV tembang tuberculosis. Henry try pen kia jenai i menta long pat ka atiar ke jong blai. Pin rai ke jeng pen kia ke jong blai ke leng sedang. Amen. Ublen kerku yupi. Amen. Dang don syuk ke bakwa ayak banai testimony wan sesekmat. Isitam kum no parang. Cái gặp cái sự tâm này cái sự năng này mình ta phải ngủ cái là jam hallelujah mình nuôi bên kia ấy bị Giêsu mình nuôi Giêsu cái hallelujah khi đang ngoan naga niam kasih pila nu kestan macam kebamut mensyuap di padang long kasih hallelujah. Hengo yu trai boble nang penun kami biru nam taga keteng kecong. Oh lalai senam pila long kestan. Hengo yu play. Trai pen kia ina kani ke benta ke besuk nang ne. So lajam. Praise God. Hengo yu play. Tung ini dua lang nam ta jungi boble nang penun kami nam taga keteng kecong. Trai nga hengo imi play. Membenta kani ke besuk ke bela jano na ke medjing kanam la syuk banwan junom berjunom. Henry kan trai berkata menang yai penun kami nam taga keteng kecome. Amen. Amen. Brin kerkuyu bi. Amen. Dang don syuk manu banwan. Hallelujah. Eka pipstom gum no. Ngas pang cervo dekat konmet baru isnya kias na taj ta baru da pelai. Pilayo jepun kia. Pismo ya kat jepun kia. Lai luit. Alai luit. Manu ba pelai luit bi. Jisu. Hallelujah. Tungin ai ngo lang yo try bu ikti ke jumpi ke sedem ke jumpi ngin ai ngo lang yo try ke jepun kia ke jong. Trying ye ai ngo imi ablai ke jempin kia ke jome nam ta juni para ke try. Ka kamba ke jome ke nyai tu ya ke jengim ke jongi. Ka jempin kia ke lanang yai tu ya ke jengim ke jongi. Nang ni sekmat ni nang yo i ke buram ke jome ke try. Hallelujah Jesus jonga. Nga ai ngo imi ablai ye ke jempin kia ke jome. Amen. Amen. Ublen kerkuifi. Hallelujah. Nginang don sakit jiseng ke basibit menmet dan ke bapang basitam wan ra sakene ke jingseng utrahan pen kia iki baru blayun le iki kamba pingat bau blayun nang yai le iki kamba. Hallelujah. Hallelujah. Ya royu try hagene ke janmet kat nungut na peng jong pi pingat bau blay un pen kia iki brio ujisun wan pen kia lada pingat lebih don kita hiang bersam kita pang besitam wan ra iki sakene ke jaka ublay un pen kia iki kajim pen kia ka jong blay kan tu iki bad ublay un le ke kamba don ka bomla baru try bad agane ke janmet ru ngin pelong ke jing tuai nam ta ki long yeng ki long sem barok ke yeng ke sem ke badon na pedeng ke jing tuk ke jing kerduk ke yeng ke sem ke basya pang su chitombet wan seni kum ke yeng ibarok away pidon kat nungut kit khat jeng long yeng wan elam iki sene hagane ke jeseng ke bakadu ngin pelong ke jeng tuai na ke benta ke long yeng ke long sem ngin pelong ke jeng tuai na ke benta ke jeng pelai lut ke jong trai hagi yeng ke sem ke jong pi utrahan le ke kamba pidon ke parlok ke badi drok sedikit ja ke badi kiat wan lam sakane ke jeng seng ke ke janmit wat nom ai bagane ke kasengi kan let no klem da wan lam yenu ki badon kamban kendu ujisu unle ke kamba na ke benta jongki. Hallelujah. Yeroyu try hagani ke pon ngin let ya ka bangin yerwai stanggawe ke jeng ruai try pa revival bahadin nang ta kat bangin nang ruai ke jeng ruai pila ban let pai sala ke jeng ke jaka ke jeng pem pa revival try kibala jot pen kia donut lapan
revival drive. Revival, 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 revival drive. Donut labai pa. Ini lagi kecil ini ruai pa revival. Sangat sin. Revival, revival, revival drive. Revival drive. Try nga aingu imia blena kabentai kit kamba ke pamile. Kam tam miki mensim ke bekodor ke pamiwan ra. Shaka ket ke jingis nei ke jomihi. Try ke ni ke pora bleng ong ku blei sibun. Ya ke enga ba melale apa deng jong itrai. Kaburom ke jingro pat ke jing pedon borom. Kalong yame batang yame kin ko kan rat. Ku blei sibun trai. Ku blei sibun Jesu jonga. Hallelujah trai. Amen. Umensim jong blei buru haga donut jeng apa haga ke janmet ke jeng tuai kam dai tang na ke benta jeng gitu ke bedon ke jeng ke yeng kesem ubleru ubu ke donut ke jeng aban tuai na ke benta gitu ke bedon ke ram ke sya utrai unle ke kamba na ke benta jeng pi pidon ke kot ram haga yeng kesem ke jeng pi wanra ngin pelong ke jeng tuai ngin ye tuai uble unle ke kamba kumba uble ule ya ke tu ke riu kentei Kebau tengah jengkau layap no, bat kala sakut karam, kamla suban siu ya kepisah, syau nong airam, deh hadu pakai deh kendu iu Elisha, ubleu peli kalat, ya kaban kerkupat ya ka, deh hagini ke janmit ngin pelong ke jeng tuai, kabak kerpang, banna ke benta jeng gitu kibri ke betre ke kam business ru, utrai kuat ban kerku ya ke business ke jongpi, kenang ba pinlong ke jeng kerku ya ke hima ke jong trai. Amba pintai ya ki yeng pakidulan ke jongpi bonteli amba pin tiet iki kali ke beremdor hanre blai unkur ku yupi ba pinlong ke jengker ku ha kani ke jengot ke bakadu ke revival ke bakadu ba pin ai ke pisah ke jongpi nam ta ka kam ke jong trai ban penyare ke hima ke jong blai day one hagane ke janmet ngene pelong ke jeng duai ke business ke jongpi ke nomlong syuk kumju pini bo tran le ke kamba nang ne syakman ublen ker ku yupi ku blai sibon pilaban syang ku blai sibon apostol tentu ketini ke papila hikai ngi ke ni pot ba kumju pila duai sibon ba ki Beriu ke bengai ki amat ke jumpen kia jong trai hagane ka jingseng ke beningkong tasisi ni kot sobhai pi haga jingseng ba ar ya ka bagin don haga por sausteng tingi priang sobharu i ba pej lang ba ki youtube dagi yeng ke sem jong pi pila bandan hapo kali pila bandan hayeng shetja hakam ra shong kai ba lo jaka ba pidon ba ring scam blay la kerkui pi leng ba ke jingseng ka beningkong tingi aingo you blay ya isya ya kejung dekat kejung blay ke bau blay ula long lem rengkat bat kene kejing seng teh kene kejing seng ba ar nong penyai ya kejing seng de master first way shela balila mi ke presono ban police dang de hesa shela balila mi ke presonoship de Shekinah mountain worshiper ban ai ketien kejung blay de apostol siki nong bri ban ashwa jong kata ngin yo ro ya ke special number na ke YBC juai ban hadin kata ka don ka announcement nai koordinator berkumjuru bangin yo ya kajing kerku penwai nai pastor pentingan lang nong bri tegani kajing pentip ke badan kam kalong bangin la penkre ya ka bam na ka banta jong pi baro kani de ka por ya ka bangin yo banya bam kajing bam jong kajing it ngila penkre na kaliang jungi kum kajing syakri ngila bu hangte ka stol habar haba pin mi na kani ka jaka pin shim ya ki foil jong pi bat pin shim ya ka sha bat pin snobha banya bam da ka jingkimen
namar ngi ai pi de jing i dengan kerparu pi ka bangi lapen kre i jakai ka pin bu hadir ba bam habro saudong jong ni ka district library ki plastik rongyong ni labu ba hadir ba bam so bahaban tep yaki hak tu plastik kana makan pensuk yaki volunteer yaki ban lum ban lang ban penbej yaki gunu badai ban penbej kata galong ka badan kam pat ngakar pari pi sisin yaki pin sobha ban shim wat nom lej nakani ka jaka klembam ngila pun kre nak banta jong pi bam bat selej la don na pring jong pi ke ban selej no ban lej pai no yo le si pi kerki pi ha ban be ke kali jong pi ko blei shibo ni ka jing wan jong pi shikani ka jing seng ha ka ni ka jaka ni ai ngo yo blei nak banta jong pi ni i je pi ni ka jing i ke jong trai ba ngit scam blei ker ku pi mi ni ka jaka ringkat ba ka jing ker ku ka jong blei ra ski ke sem jong pi ye ka jing ker ku ka jong blei u blei long lem nakat ka yeng ka sem jong pi ka long ka yeng ka sem ka pen thamai ka yeng ka sem jopi ka long ka yeng ka sem ka badap da ka jing kemen ka jing suk ka jong blei kan long lem rangkat bat pi tat ye ka bagini kendu pat ha ka wei ka por la da nginam mi kendu ha ka ni ka pertai han rengi kmi lanti ye ka bagini kendu ha ka jakai ka blei ula pen kre yangi ye royo try kata ka jing kmi lanti jongi kum ki bengai dona priang jopi ki ban lej pai lej suk ka jing suk ka jong blei kan long lem rangkat bat ka jing em jong pi ha baro kisngi Tegani ka por ngin poy jiwan penwai na jing syakri jingi hagani ka por sajisin ngakar pangat ik syakai nai ka banilami ki wei ka jirwai kat bagi nang wan ra ka jing ai jingi show try ni ladon ki borti ki bilang bo na syakadiang ka ban syakambon syadien ba syakmat nana pring japi ka basang syato syapadiang pimla jiban wan syani kadan ka borti ka bilang bo hangtu pila ban bo ik jing ai ngo ik ba pi don ka don no japi pan ai kat ka ba blei la bo ka no jong pi pila ban ai kidan ki borti hang tu ban hadir nang ta ngasobha ban khot e pastor one bor nongbri ya ka ban duai sngongo ika ika bleu le pen ketai ka jing ai ngo ban kum juro ban kerku penwai ta se sing ka pen mai ping dan ka jing sing ba ar ban ngi khot sngob hai pi naga ban tang tu pe lang bak youtube ro ngi pedeng sngob hai pi ka jing sing ba ar ka bangin sedang ha ka por sausteng pelai ka por ka ba kor dor jong pi ubleun kerku pi kublei shbon ini bagian lang ni por ngin wai ke wei ke jirwai la sei ke barang kam thamai ta jupi bar khoi te philawan pe lyrics phila be roi lang wani baro ba mile hanga jingi jing ai e me te kerha baro
Tong ini dua bat ini aingu lang ngu try hadin kata ini dua ini awai no. Hallelujah. Try aingu ime ke try na kamta gani ke singi aingu ke jinder kat ke jeme aingu ke jing pen pau ke jeme ba ke jing pen sle ke jeme ke try kublish bon ke try ba la the ke jing ku ke try ke ba kenjaman sim hagen ka ngi ka manta ke try ba ngi yo mat lamba ka tin ka jeme ngi aingu ime ke try ka jing pet my board ka jeme bar ka jing pen khia ka jeme ke try e ke men sem ke ba kodor ke try ba ngi aingu ime ke try men yo ban penon kam shu shakri jeme ke try ke singi banang wan ke try ngada try ke jing pen slep ka board ka jeme kum ju try ka men ye tre hagen ke just sang ba ar ke try ba try ngi shani ame ke try ke ba kam crowd ke try ke ba men le ke try preng jungi nomor melong blay ba e ban le ke ba kham crowd ke try ba ngi songo e me ke try ngi ai ngo lupai me ke try na ga banta ke janmir kum ju try kuble shibon ni ka jing khu ga jeme ke try kuble shibon me mela wala mingi we pu we ki men seung ba ko do ha ke ni ke jaka ke try ba ngara kmat ke jamir kum ju na ga banta ke jing ai ngo ke try men yo ban kir khu ke try ni ke jing ai ngo ke try ba ki shakri ke jeme ke bre ke jeme ke la shaka kam ke jeme ngara try me men kir khu ke kam ke kti ke ju ke try men sneng eu nong bam du na ka banta ka jungki ka try pangada dry ba kithiar ka jungki kan shlei de ka jing khub lei ka jame kir khu ki kam ke jam ka jungki ka try kir khu ka try ya ka jing pule ka try ka jungki ka try ba je ka no ka banta ba ki le ka try ka jing shakri ka jungki man yo ban kir khu try ableng da dry kum ju try ka ni ka pori ki to ki bam chimla la ya ka ban ai ka try re man yo ban kir khu ki ka try ba ki la ban ai ka wi pat ka por ka try kir khu ka jing don kam ka jungki pandap ka jing don kam ka try ngi songo na ka banta ka ni ka ski baro ko ke ski ke try sai sien pat ke try but hakaboi no jong ni ke just sing banding kong ke try to ai ba ke jing ba jong blue bok pa ke jing ai jong Jesus Christ khon jom le ke jing is nei ba ke jing pan sne but ke jing pan tingen jong ban sim kho ki ni la he woi ble ki ni long ban ngi lem bat ki re kho ki ba shakri but dem si em ke teng jom ke try naru banta ba shiki bom jukut ngi try bangi pan ke ni baro to ngi nong lang amen kinong yero it try san sin you roar, you try, you roar, you try, you roar, you try, you roar, you try, you roar, you try. Ini dua senan nam taka jingbam ni kapor. Ablay ngada dua he ni kapor na kami taka ni jingbam ke bangin sayo bantah ke ni ka stengski ke try ban yo ban kerku ke try ban kentang da ke tin ke jumi kan long ba bet ban take it caught met ke jungi ban pen klani ke met ke jungi bangila ban shakri me khamha ke try kerku ki ye kito ki bla pen kre baro ke try ki bla ai na ka banta ke ni ke jingbam ke try bat ki bla pen kre ki bla rap ke try baro ke try kir khui ke kam ke kti ke junki ke try ni shem na bas kongo in ke jingbam ke try bat ni pen kentang sheme ke try da ka tin ke jumi ha ke teng Jesus ngi da try amen.